Torak accident que Dongodo permis de Bochala. Peuple malien a décidé que c'est lui qui est à la tête Nimbe Mali voiture kuna a Desera a Teseka Mali mobili boli. Dongodo Saya, Dongodo guerre civile, Dongodo soldat Bafara, Dongodo Wari Bechouin, An Torola, Akadabla. Sénégalais, Beba donc au Mali, Sinselendo Sénégal, Djamanaou Bela, ou ka économie pilier, qu'on a vu sur Koso, au bout demain, France be 7 milliards d'euros beau, car France demain. Pays-Bas be 4 milliards d'euros beau, ka KLM demain. Américain be 3 milliards d'euros beau, ka Sénégalais demain. Enfin, moun be gake. Wari Sénégalais be to ka wari min soro. Kori kilo kele bi duru ni duru kwa bena ke bi nani engrais kumbe subventionné kabini atete tlela ko subvention borama ko be bo 11 000 francs kata fo 18 000 francs ka soro uye Sénégalais trompé Sénégalais voter uye u bena sigi sisa ko aw voterayen sisa yan sago soro amago tawla. L'école Karamako, John Deyou Jagua, ou ka décréta janvier-février 2018, quand sera élection sur Nyana, pour que l'école Karamako ka voté bana ou n'en foko warité. Oui, Jamfandi. Gouvernement Mimba ka population Jamfa, la Kanate, Wari Mindira, ka soldats sous équipés, avion Tambolo, fait foité. Soda sube kasa dongodo hali kushodo sutrala afoko warite ukakake au chauffeur atese ka mobili boli donc armbe permis bochala de au wati de sera hakito bala sali ala Muhammadu. Merci. Oh adongele na baba muntaka tal alefene kumata ayeni fo Baba Muntaka, aho, aini nefo. Kumana anga biboli, kuma flatala, takasaki tala, nyiningali tala. Dori mimba kuna, atise akoro bi, atise akoro sini, kunu maldaw kungo kunyina kwa bisa akoro, bi anyabala, jamada wala dafiri, anti jeno bi, aga duri daga waku aga jabara kuma bo jabara yawo de tay mawre tadani ko bo hado sallallahu alaihi wasallam koni ba sidibe ale fene ye krofota anga ale fene lame jamana don torolendo jamana daw de kuna faka haketeme otma ambe munde ken en fenwo femele kelen kayambi anana ni hamina kelen pede Amiseka dankari geleya na chojme geleya Ibrahim Boubacar Keita biseka banku na wa atese Ibrahim Boubacar tese bari ale de problème ye asigiran ya san wo fly ay laidu fenwo fenta amashi teme anya geleya fenwo fenfo 600 ale ka marako juguya de nananaye aka marako juguya de nananaye otuma ale bese ka abandala wa tese abese wa tese démocratie kono ni bana sugu fura fila de bala fara munye kanga ta kalafli kanga nyemo ta nango anga dana temiga utisigi Madame Yadira, Ibekala 2018, Kuka Dana Taka, Aïe Jago Sigi. Aïe Jago Sigi. 2018, député Sigi Nanase, Aïe Jago Sigi. Otma Kafanga Bora Fanga Jula, Kanaka Fanga Fie, Kaka Sagoke. Onayo Kama, Uncle Frakelem Pemimbala, Jamaka Boka no Soyan, Walai Alfred Fembe and Baufo, Kawala Mandon. Mbe muso fo hakate ola demisenu chaman de bayambi demisenu bawfo jamayen de bawbolo jamayen de okaboloka otuma
kana a dira Ibrahim Boubacar Keïta la k'a ye jamanadenw janfa k'a ye aw janfa k'a ye cɛw janfa aw denmisɛnninw janfa. Musa Sengo ale fana ye kuma ta kɛnɛ kɔnɔ général an k'ale fana lamɛn général Musa Sengo. Bɛ segin a kan walasa bɛɛ lajɛlen k'a faamuya nɔgɔ foyi kana y'a la an nana fɛn kelen dɔrɔn de la an y'aw wele fɛn kelen dɔrɔn de la Ibrahim Boubacar Keïta a n'a nɔfɛmɔgɔw u ka walan sɛmɛ wulada in na k'an ka fanga segin a ma. Jalo fɛn min ye Cheikh Umar Sisoko ale fana ye kuma ta a don kofɔlen kama an k'ale fana lamɛn. Kelen anw tɔn saba min farala ɲɔgɔn kan an ma fara ɲɔgɔn kan fɛn wɛrɛ la ni Mali ko tɛ manamana kuma caman bɛ fɔ ko fɛnɲininaw de don ni fɛnɲininaw don jama min bɛ yan bi u ye internet tigɛ an na connexion kana kɛ jamaba min bɛ yan adamaden kana a dɔn jamaba min bɛ yan nka kuma bɛɛ fɔra ne tɛna fɛn fara aw ye min mɛn ka ban aw yɛrɛ bɛ min dɔn o fana bɛ wasa kɛ ne tɛ aw fo ne tɛ n yɛrɛ fo an k'an ka hakili jagabɔ fɛn min na anw sera cogo di k'an sigi ka bi kɔnɔ ɲangateli min bɛ jamana kɔnɔ k'o ma kɔnɔ anw sera k'o kɛ cogo di anw sera k'o kɛ cogo di. Merci. Voilà, il y a bi jɔ o yɔrɔ la ten net. Ɔ Ben, nin ye fɛn min ye Choguel ale kumara Choguel Soumaïla kun tununnen don Choguel de tun ye FSD ɲɛmaa ye Muntaka ale kumara ale bɛ FSD la Konimba Sidibe ale kumara ale fana bɛ FSD la Musa Sengo ale bɛ EMK la Cheikh Umar Sisoko ale yɛrɛ ye EMK a ɲɛmaa ye a waati kama a don kofɔlen kama ɔ i b'a ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ na a bɛɛ ye kuma kelen président ka démissionné a bɛɛ lajɛlen ye kuma kelen yala mun bɛ se ka fɔ nin yɔrɔ in na. Voilà, parce que o y'a sɔrɔ déjà comme dɔ la kelen da sera a ma o y'a sɔrɔ an ye wagon falen siɲɛ 7. Premier ministre wɔɔrɔ en 7 ans oui premier ministre 7 san 7 comme il a chaque an son premier ministre donc o bɛ tâtonnement ani amateurisme ani ko in tiɲɛna n bolo a b'o de yira quoi donc puisque ale yɛrɛ ka mandat ye quinquennat ye 5 ans don donc an fɛnɛ kun sɛgɛnna wagon falen na il fallait changer maintenant la locomotive parce que terrain kunkolo yɛrɛ de kun ma ɲi a tɛ ko wagon ko kun ye tuguni donc bɛɛ kun y'o analyse kɛ et c'était très pertinent o de tun ye tiɲɛ ye quoi puisque premier ministre 7 o bɛɛ tɛ se ka kɛ k'olu si ma ɲi quoi donc quelque part an ka ɲi ka bana ɲini yɔrɔ wɛrɛ de quoi an y'an tigɛ da a kan pour que se ka joli nɛn bɔ. Jagɛnɛ Ben bɛ tɔ min na n'o ye MDP ye olu ye mouvement rejoint ka kɛ ni le 3 juin a don kofɔlen kama Dr Umar Mariko ale de tun ye tɔn ɲɛmaa ye i b'a ye a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kumana min na wele bilala autorité morale ma a ko an ka mɛn a yɛrɛ da de Yaya Diallo an ka mɛn a yɛrɛ da wa kuma da dɔgɔnin Bathily CEDEAO bɛ Mali dɔn 2012 la an taara Alassane Dramane Ouattara kiri Abuja a bolila ka communiqué nin dɔ bɔ ko embargo bɔra Mali kan ka tila ka date fɔ ko élection le très respecté éclairé Imam Mahamoud Dicko le recours du peuple Imam Mahamoud Dicko jamana bi k'i kɔnɔ Imam Mahamoud Dicko fantanw bi k'i kɔnɔ
Imam Mahmoud Diko Anjigi Bikan Imam Mahmoud Diko Kuma Idaouye Kuma Jamanaye Kuma Maliye Imam Mahmoud Diko il faut libérer le peuple Imam il faut libérer le peuple Bismillah Sani nga kuma damne Wati min bembolo kuma kono nga do tala ka di mama min tuma chama nana be fo nyongo ko wiye tugola memba don kabini nya don fa berom nabbi abe wuli ka joni komba min na jamana kodu Constance Mimbala façon ngoro wallahi mbo do nga kanga sharia yi ma nin jamain ka joya hali foli kan amadi nin jamain ma ano manga asijo mi ma bula ko ne ndu sojara yoro flarabi Imam Mahmoud Diko aye ne yirali min kɛ nin cogo la maliyɛnw ye a bɛnna ma a diyara n ye a ye n wasa an ma bɛn o ye tiɲɛ fɛn caman kan nka an ma kɛlɛ dɛ o de ye jamana taabolo ye n'an ma bɛn ni faso kow b'an dusu la an bɛɛ dusu la an tɛ kɛlɛ o parce que an ma bɛn fɛn minnu kan an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ kan kelen kelen o tuma nka bɛɛ fana tɛ se jamana in kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ i ni kɛrisa ka taabolo tɛ kelen ye an ma bɛn nin kan ka tila k'a dɔn a ye k'a fɔ jama la n b'i fo o la o ye hɔrɔnya de ye ayiwa maliyɛnw an ma sigi tile kelen an m'an daminɛ siɲɛ kelen an m'an tulo tugu siɲɛ kelen ko bɛɛ n'a waati don an ye wulikajɔw de kɛ ka takabinw kɛ ka wulikajɔ kɛ ka se nin kɛnɛ kan bi o tuma mɔgɔ si kana jigi yɛrɛ la mɛ an bɛ kelen pe min fɔ bi ne nisɔndiyara nka ma wasa dɛ an ye kɛlɛba minnu kɛ ni jama bɔra bi tugun ka na jaabili kɛ Imam Mahmoud Diko a n'a jɛɲɔgɔn association ka weleli la a bɛ mɔgɔ nisɔndiya ko bɔ nka wasa ye yɔrɔ min ye an bɛ fɛn min nɔfɛ o ka sɔrɔ aw fɛn fɛn filɛ nin ye an ye tileba in cɛ ka na nin kɛnɛ in kan aw caman filɛ nin ye an bɛ ɲɔgɔn kan ni banajugu in cɛla bɔrɔ t'an si da la a n'a gɛlɛya don a n'a kɔlɔlɔ don ka d'a kan anw y'a dɔn k'a fɔ anw ye su ye ka ban nka an ka ban ka kɛ su ye an ka ban ka kɛ su ye o tuma ɲinifɛn ye mun ye bi Ibrahim Boubacar Keita a tulo b'an kan na a ɲɛ banna a kɛrɛfɛmɔgɔw tulo b'an kan na u ɲɛ banna u ka hinɛ jama la u ka hinɛ jamanadenw na a k'a dɔn k'a faamuya k'a da a la k'a fɔ ale tɛ se a tɛ se tugun a dɛsɛra o tuma ladilikan bɛ kɛ a ka walan sɛmɛ jamanadenw kuma kelen don a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna. Si, merci. Voilà, Ben, nin kun ye aw ka tɔn ɲɛma nin ye a mankan ye n'o ye Dr Umaru Mariko ni i ye a kumakan mɛn tan a b'i kɛ cogo di de? Ka Dr Umaru Mariko kumakan mɛn tan masa a bɛ hakili jigin ko caman de la kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ Dr Umaru Mariko a nalen podium sanfɛ sigiyɔrɔ dira a ma nka o ma sɔn ka kuma d'a ma intervenant liste nana Dr Umaru Mariko tɔgɔ ma k'a la
Donc c'est pourquoi a tun jigina yɛrɛ ka bɔ podium sanfɛ ne de tugura a nɔfɛ ka taa nɔfɛ nka kana sigi jamanadenw jigi b'a kan kuma dira o kuma ma di o i ye min ye jamanadenw bolo o t'i bɔ o la donc Umaru Mariko nana sigi et Dieu faisant les choses Imam Mamadou Dicko ko Mariko ni nin kɛnɛ in yeli o man kan n'o y'a sɔrɔ a ma kuma sɔrɔ Imam ne temps ta a yɛrɛ ka kuma la ka di docteur Umaru Mariko ma sinon programme na kuma di Mariko ma tabarkala donc pour nous a ye kuma ta o émotion ni o fɛn caman de kɔnɔ c'est pourquoi a ye Imam yɛrɛ fo kosɛbɛ ani ka wale dɔ Imam ye kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni ko caman ye donc i b'a dɔn politique mɔgɔw ani kungilenna ko ni taasira ko kama jeu caman b'a kɔnɔ mais mɔgɔ b'i pan détail kunna ka essentiel de lajɛ donc a kumana avec beaucoup d'émotion donc n'i yɛrɛ ye peuple fɛnɛ ka acclamation jateminɛ ka ɲɛsin wagati min Imam ko a bɛ kuma di Mariko ma i b'a dɔn k'a fɔ an ye jateminɛ min kɛ le peuple se reconnaît dans le leadership du docteur Umaru Mariko donc a tilala tugun peuple mako bɛ message min na a y'o fɔ hali n'o y'a sɔrɔ a da ma se ka développement baw kɛ nka a taara essentiel la ko i bɛ ka dɛsɛra et il doit être déposé. Jɛginɛ e tun b'a kɛnɛ kan ka bɛɛ nin ka kuma dafa ni kibaruya kunnafoni dɔ b'i bolo o yɔrɔnin na. Ayi a ye mun fɔ dɔrɔn komi a y'a dugumala fɔ sinon Mariko jiginna donc i b'a ye k'a fɔ a sama-samali cayara bɛɛ nin yɛrɛ de taara dɔn voilà ale bogu minnu bɛ intervenir a yɔrɔ la bon tiɲɛ la a kɛra ten ko in yɛrɛ dabɔ kun ye nin ka histoire k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kana fili kana don a baara la quoi a banna sinon a kɛra tan maaw kun sigilen don ka Imam Mamadou Dicko k'a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ nin don kama a ye kuma ta a ye nin fɔ. Nyoro Sherifike Muhammad Ahmed Hamahullah Sharif ale ka bonye a n'a ka duwawu o bɛ jama in ye wa ale tɔgɔ la ka fara ne yɛrɛ kan anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ anw bɛ tila ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ maa min bɛ ko fɔ bi k'a fɔ k'a ye tiɲɛni kɛ ma fɔlɔ minnu dara a la n'o kɛra sababu ye maliyɛnw dara a la o ye anw de ye anw ka ko yafa ɲini maliyɛnw fɛ wallahi anw ka yafa ɲini aw fɛ nka ne b'a fɔ aw ye ka kɔrɔ n bɛ segin a kan n ma da i la o ka fisa n dar'i la ka tila ka tigɛ i la Nyoro Sherifike a tɛ se ka tigɛ fɛn na a ka ɲugu fɛn na a ka fɛn labila barika ka don o fɛn kelen in na jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ o o tɛ kɛ sabali o sabali ni hadamaden ka kan k'a kɛ a bɛɛ kɛra hakilijigi fɛn o fɛn ni hadamaden ka kan k'o kɛ a bɛɛ kɛra a sera yɔrɔ la ne y'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ye n y'a fɔ a ye n'ale
parce que nya fo kunungo nya fo kuna shini mba fo bi na je fitri wale ama fo dongono nga fo aka fo itengono ma fo mina fe nga ma ne to fo ay ne to ngo billahi na ye jamana in bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kolongolo k'a kɛ nafolo ye k'a di ne ma o t'a to n'a ye tiɲɛni kɛ k'an tɛ se k'a fɔ a ɲɛna. anw bɛ ɲɔgɔn na ko min na o y'o de ye o an tɛ ɲɔgɔn na ko wɛrɛ la koyi ne ma taa fɛn ɲini a fɛ k'a ban'o ma n ma to ɲini a fɛ n ma ɲini a fɛ ko a ko dɔn n tɛ nin k'i ye o kama n fununa n taara n jɔ ko n b'a kɛlɛ ayi ayi an bɛ ɲɔgɔn na fɛn min na o ye min filɛ nin ye ka kɛ jamana in kɔnɔ ka jamana buruja ka jamana tiɲɛ ka jamana jasi ka jamana nafolo ta k'a di a yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw ma u k'a k'u sago ye. ne y'o de dénoncer n'u y'a faamu k'a fɔ ko Diko ka kuma bɛ ɲini ka caya a ye taa n'a ye tribunal la n'a tɛmɛna ye a ka taa n'a ye CAN na. ne tulo b'a ŋunuŋunu kan caman na nin de b'u ni ɲɔgɔn cɛ règlement de compte de don nin de bɛ taa nin de bɛ taa kuma caman min adamaden hakili b'a ma kan k'i tulo ma jɔ kuma minnu ma bi an bɛ ko min na IBK ko tɛ a ka régime ko tɛ a bɛ tɛmɛ tile fila nin baara kɛcogo min bɛ Mali in kɔnɔ baara cɛjuguba min ye ka diinɛmɔgɔw k'u kunkari ɲɔgɔn na ka fadenya don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ni min b'u fɛ u bɛ dɔɔnin d'o ma ni min t'o fɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tereke Modibo Keyitaw ye armée min sigi minnu nan'u kɔfɛ u ye armée min sabati bi o kɛra fadenya ye maa minnu denw tununa u t'a ta yɔrɔ dɔn u denw ye fini de don u kan na walahi a caman u ka papiye bɛ n bolo u yɛrɛ t'a dɔn u denw kɛra cogo di hali k'a f'u ye a denw sara nin yɔrɔ masina na o ma sɔrɔ a la ka armée démoraliser ka armée fara ka armée fɔ ɲɔgɔn kɔ ka tila ka bɔ siri k'i bolo da i dusukun na Ala b'a dɔn Mali bɛ dusukun na o ye kuma yɛrɛ ye wa o tɛ kuma ye o Ibrahim Boubacar Keïta cɛ dɔ in yɛrɛ ɲuman na a ko n kɔrɔ ne yɛrɛ b'a wele n kɔrɔ i tɛ nin ko in ɲɛnabɔ an ka ko in kɛ hɔrɔnya ni danbe la ko in ka kɛ sutura la jamana in ka to a danbe la min fɔra jamanadenw fɛ a k'a lamɛn n bɛ min fɔ a ye a k'a faamu ce n'est qu'un début billahi o ye Ala de billahi billahi ni min filɛ nin ye n'a ma hakili d'a ma a bɛ fɛn ye min bɛ lakali tariku la voilà Adama Ben oui nin ye autorité morale nin ye ale ka kɔrɔfɔw ye an ye fan dɔw ta
est-ce que walasa kelen a kun ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ fo ale ɲɔgɔnna dɔ de kun ka sɔrɔ min bɛ a ko ɲɛfɛ ka to ka jama galvaniser ka taa walima o de tɛ de. Voilà, danaya jamanadenw ka danaya bɛ maa min kan n'u bɛ a dɔn ko n'an bɔra nin tigi nɔfɛ an bɛ ka bɔ ko min kama tigitigi a kun bɛ lasabati. Donc a bɛ se ka sɔrɔ diinɛ mɔgɔ la, a bɛ sɔrɔ politique mɔgɔ la, a bɛ sɔrɔ société civile mɔgɔ la, a bɛ sɔrɔ artiste la, a bɛ sɔrɔ sportif la, a bɛ se ka sɔrɔ société kɔnɔ quoi. Journaliste tout genre a bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ bɛɛ la, nka a k'a sɔrɔ dɔrɔn jamanadenw ka danaya b'i kan ko ni i y'u labɔ kɛlɛ in min n'a b'a kun bɔ ko ni jaabi in ma sɔrɔ i tɛ jɔ n'u ye sira la quoi. Donc o danaya sabatilen to don Imam Dicko kan. Donc o de y'a to jamanadenw t'u mago b'a la kosɛbɛ nin don na. Nka n'i donna a ka discours kɔnɔ o ye forme ye nka n'i donna a ka discours kɔnɔ a ye yafa deli fɔlɔ a ye yafa deli jamanadenw fɛ a ye yafa deli donc k'a yira kuma lasurunya la comme i bɛ k'a yɛrɛ tun ma ɲi ka kɛ président ye yafa deli in b'o de traduit politiquement a b'o de traduit ni tun ma ɲi ka kɛ yan yɛrɛ donc a ye yafa anw ma anw minnu filila k'a bila yan a y'o kɛ fɔlɔ filanan a nana a ye surasiw wele il a invité les militaires o bɛ ye kuma kɔnɔ ko Modibo ye armée min sigi ko mɔgɔ minnu fɔra Modibo kɔ o y'a armée sabati ko i bɛ ka nana ko hali surasiw yɛrɛ bɛ sa i somɔgɔw t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na surasiw somɔgɔw caman sera a ma donc armée o ye invitation de ye ka ɲɛsin armée ma ko k'a da o kan ko bɛɛ la k'i bɛ tigɛ da i dusukun kan ko jamana kanu b'i la ko nin yɛrɛ ye kuma ye yan donc o ye armée invitation de ye armée k'i jɔ i jɔyɔrɔ la donc bakuruba la a tun bɛ tali ko de la a sɔrɔla k'a fɔ k'a ka démissionner n'a yɛrɛ ye ko in ka kɛ hakili la a ka kɛ danbe la n'a m'o mɛn a bɔcogo fanga in na a bɛ lakale tariku la donc bakuruba la n'i ye kuma ninnu ta k'a lajɛ mɔgɔw kun bɔra u kun mago bɛ nin kuma ninnu yɛrɛ de la et puis nin de ye bɔkun yɛrɛ yɛrɛ ye ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ka fanga lajɔli ma. Tabarikala mais i gɛrɛla Dicko la kosɛbɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ kosɛbɛ yala i y'a ye cogo di de c'est à dire leader c'est à dire ka mɔgɔ min bɛ bila jama ɲɛfɛ ka jama guider ka taa yala i ye mun de faamuya a ka lutte kɛcogo la o wagati. Voilà, i bɛ min ye Imam Dicko la a bɛ jamana in dɔn de quoi et puis a bɛ jamana in politique mɔgɔw dɔn trop. A bɛ jamana in dɔn a bɛ jamana politique mɔgɔw dɔn an ka génération de b'a échappé dɔɔni a t'aw de dɔn a t'anw dɔn mais a bɛ jamana in politique mɔgɔ in bɛɛ dɔn donc a b'u ka taabolo dɔn fɛnɛ a b'a f'i ye u bɛ ka nin de laɲini mais an tɛ taa nin sira in fɛ an bɛ taa nin de fɛ parce que a b'u bɛɛ dɔn kabiri an ma kɛ a b'a f'i ye ten donc an tun bɛ échanger su caman an bɛ sigi mɔgɔ fila baro la an bɛ hakilina falen caman kɛ i n'a tun bɛ sigi kosɛbɛ M5 kɛlɛ wagati la an tun bɛ hakilina falen caman kɛ ka ɲɛsin kɛ kɛlɛ in tacogo ma donc n ye min faamu a la a bɛ se la gestion des hommes o dɔɔnin b'a la donc a ye san 40 min kɛ alimamiya la donc maanifin minɛ cogo o dɔnniya b'a la parce que su caman ne yɛrɛ tun bɛ i bɛ k'a yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔba caman ye u bɛ taa fan fɛ Imam fɛ yen kosɛbɛ donc caman ka laɲini y'a ka kɛlɛ in jɔ cogoya min na a ka min kɛ a bɛ bɛɛ lamɛn bonya ni karama kɔnɔ nka ale de bɛ tila ka message di e ma e min bɛna ci la ale fɛ a yɛrɛ bɛ tila ka ci la segin ni e ye comme i ka taa yira i bɛ ka la tiɲɛ na jamanadenw tɛ ko in na tugun ale yɛrɛ tɛ dɛ mais jamanadenw tɛ ko in na tugun donc a k'a lajɛ et trouver une sortie honorable donc toujours a y'o fɔ et en plus i bɛ k'a ka wale minnu dɔn donc il a parce que o de tun bɛ fɔ k'a lagosi kosɛbɛ donc a tun tɛ se ka cɛ o fɛnɛ la a fɛnɛ jɔra o kɔrɔ ko hali ni ye jamana fɛn bɛɛ d'a ma k'o t'ale wasa pour a k'i to i ka taa ni jamana ye k'a kɛ jamana kɛ kaburu don ye donc o y'a to a sera ka mɔgɔw mara kɛ ka taga même un moment donné a kɔni tun bɛ ka flancher su ninnu bɔlen misiri la o wagati a tun flanchera a digira la kosɛbɛ o digira la fo k'a saliya sa yɛrɛ ko don dɔ la an bɛ hakili jakabɔ la ko kɛlɛ in sera yɔrɔ min na ale ye alimami ye k'ale tulo bɛ ne mankan na anw mankan na k'anw bɛ k'a fɔ ko joli bɔra kaban ko an tɛ jɔ bilen ko fɔ kɛlɛ ka sebaya sɔrɔ k'ale diinɛ ɲɛmaa ye joli bɛ ka bɔ an tɔw bɛ ka ɲaga kɛlɛ kɔnɔ bon ale bɛ yɔrɔ min na an ka ɲi k'a lajɛ
ka solution dɔ ɲini ko in na basigi kɔnɔ min tɛ halisa joli wɛrɛ kana bɔn quoi donc wagati a tun bɛ ka saliya ala o de la wagati a nana ni bubu ko ye ko parce que ni ko i bɛ k'a ka fanga bila a su bɛ nana cɛya ko an k'a lajɛ ko k'a kɛ premier ministre ko ye tugun ko ka memorandum dɔ don ka i bɛ k'a kɛ un wura sans couronne a bɛna se memorandum voilà o wagatiw de nana kɛ i b'a ye o tun y'a saliya sinon Imam Dicko c'est un très bon leader. Il connaît le pays, il connaît les hommes, les acteurs politiques qui animent la gouvernance du pays. Et aussi il est patient. Donc a b'a dɔn kuma min ka ɲi ka fɔ wagati min, c'est un grand orateur surtout. A ka force ba ye a bɛ kutuba ni fɛn minnu kɛ o ye kuma nɔgɔya dɔ di a ma n'a mago bɛ hakili la, a mago bɛ ka fɛn min sɔrɔ tigitigi a b'a wagati dɔn a b'a fɔ cogo dɔn a b'a fɔ yɔrɔ dɔn fɛnɛ. Jaabi ne bɛ fɛ ka dɔ fara o kan. Voilà n bɛ fɛ ka bɛɛ ɲininka dɔrɔn e doncogo comité stratégique la a kuma ni ka ca mais bi komi yɛrɛ bɛ hakililajigi don. Oui. Sifin ma ca la. An bɛ se. Awɔ i don yɔrɔnin. Ok. I doncogo quoi. Comité stratégique yɛrɛ la. Comité stratégique la ne donna a kɔnɔ cogo min na a lakika a kɛra cogo min yɛrɛ yɛrɛ. Docteur Umar Mariko comme ko kulu bɛɛ ɲɛmɔgɔ par exemple Modibo Sidibe premier ministre kɔrɔ ye an ko Mali dɔrɔn ɲɛmɔgɔ ye Madame Si Kadiatuso ye Choguel ye bon Troika u k'olu mɔgɔ 5 Troika bɛ mɔgɔ 5 di mais an kulu tɔ minnu nana far'u kan olu tɔn premier responsable de bɛ don a la donc o de tun ye comité stratégique ye maintenant Docteur Umar Mariko ye président ye ne ye vice président ye MDP kɔnɔ donc Mariko y'a ye de parce que u bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi en tout cas génération a ko n'a nana tabali la hali n'ale hakilina ɲuman fɔ u bɛ na n'u kanga a kan k'a fɔ Mariko ye nin fɔ a bɛ taa donc o le comité stratégique ka nɔgɔya ka avancer a bɛna kɛ blocage de réunion min bɛ kɛ 2 heures a bɛ kɛ 3 heures ye donc ko a b'a ka génération mɔgɔw dɔn kosɛbɛ o hakilina bɛ en plus u bɛ na a ka kuma dɔw ta ka se ka fɛn dɔw bila minɛn dɔw kɔnɔ ko ale ye coup d'état kɛlaw ye u bɛ se ka kumakan ta u bɛ se ka fɛn dɔw ta k'a piéger donc janto ni kɛlɛ fɛɛrɛ caman kama Mariko y'a yɛrɛ minɛ Mariko de ko ne ka taga comité stratégique kɔnɔ ale nɔ la. Tabarikala. Oui. Aw ka tɔn n'o ye MDP aw donna le 3 le 5 ka sɔrɔ ka kɛ maintenant i b'a ye k'a fɔ o kɔfɛ de an y'a ye wulikajɔ caman kɛra o kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 11 maa caman donna tɔn na o la Jagu Kebe ale ye ɲinini ko kan an ka jɛ k'o lamɛn. Juin kalo tile 5 san 2020 ale bɔliba in kɔfɛ kulu minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka bɔli in labɛn n'o ye FSD, EMK ale ni CMAC u ye wele bila kunnafonidilaw ma ka kɛɲɛ tɛnɛndo juin kalo tile 11 san 2020 a lajɛra kunba kun ye tɔnkuraw ani maaba kura minnu farala kulu in kan ka se ka olu dan kɛnɛmaya ani tɔgɔ kura min dara tɔn na k'o fɔ n'o ye M5 RFP Mouvement du 5 juin Rassemblement des Forces Patriotiques o de kɛra tɔn in tɔgɔ kura ye Madame Si Kadiatuso ale ni Modibo Sidibe olu kumana anw ko Mali tɔgɔ la. Ne tɔgɔ ye Madame Si Kadiatuso ne ye tɔn ni ɲɛmɔgɔ ye o tɔn o ye an ko Mali dɔrɔn ne bɛ dɔɔnin fɔ bamanankan na Modibo Sidibe n'a ye kuma ta peut-être ale bɛ se ka dɔ fɔ tubabukan na a fɔlɔfɔlɔ n tun y'a sɛbɛn n ko ni ye kuma ta n bɛ hakilina fɔlɔfɔlɔ min bɛ n'o fɔ o ye k'o ɲɛsin an balimakɛ Sumala Sise ma o kɛra ka ban donc n bɛ organisateur fo o la n tɛna segin o kan bilen n bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka segin n'a ɲuman ye ka n'a ɲuman sɔrɔ a bɛ lahala fɛn fɔ na an b'a di ala ma an b'a ɲini ala fɛ a k'an dɛmɛ a ka segin ka na joona ka n'an sɔrɔ an ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ kumaba 3 dɔrɔn de don kuma jan tɛ an farala ɲɔgɔn kan min kama min fɔra ka tɛmɛ jɛkulu 3 ni farala ɲɔgɔn kan min fɔ an tɛna segin o kan kuma caman fɔra hakili la an bɛɛ ka kɔlɔsili ye kelen ye kɔlɔsili ye jumɛn ye an fɛn fɛn bɛ yan bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ pour que ka an ka président IBK k'a dɛmɛ ka hakilinaw d'a ma a bɛ se ka taabolo yɛlɛma cogo min na a bɛ se ka ka baara kɛcogo yɛlɛma cogo min na bɛɛ lajɛlen ye i seko k'a la minnu ta kɛ sɛbɛn ye minnu ye mɔgɔ ci a ma minnu sera ka sigi a ka sigi ka kuma bɛɛ lajɛlen i seko ni k'a la nka a ma mɔgɔ si ka kuma lamɛn a y'a sago de kɛ a sera yɔrɔ dɔ la a laban maliyɛn yɛrɛ ko fo ka fugu sigi da nin tɛ se ka continuer ta fo ka fugu de sigi na an b'o kɛnɛ de kan k'a yira k'a fɔ jamana tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ta ye
jamana kalifala la jamana ɲɛmɔgɔya kalifala la a ta tɛ jamana ye maliyɛnw de ta y'u ka jamana ye donc ni maliyɛnw ko jamana taabolo k'a man ɲi ko yɛlɛma ka don a la n'a ma jamanadenw lamɛn o tuma ci bɛ fɔ a ye a k'an ka taa sira min fɛ an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ bɛn a kan a bɛ se k'a bila cogo min na walasa jamana ka lafiya parce que ni ɲani tɛ ɲani ye maliyɛnw ɲani na ni sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye mali yɛrɛ sɛgɛnna mɔgɔ ka kuma a lanbaara a tɔ ye dɔrɔn a ka dafiri mɔgɔw wulila ka jɔ ni ko min tuma ma se o tɛ kɛ maliyɛnw bɛnna kan k'a fɔ sisan an wulila k'an cɛsiri a tɛna bi a tɛna yɛlɛma an bolo ni kulu min don a numu lanbaara mɛ kulu a tɛna yɛlɛma ba kɔnɔ an bɛ wuli an b'an cɛsiri a la o kuma in ka ɲi dɛ mɛ baara min b'o kɔnɔna na ne kɔni n balimaw anw ka tɔn in an ko mali dɔrɔn an b'a fɛ k'o yɔrɔ fila k'o da aw tulo kan anw nana ka fara tɔw kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na fanga tɛ fɛn ye k'i b'a bila k'i b'a to ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ nin sigilen sɔrɔ k'a ta ka bɔ i bolo dɛ o tɛ fanga ye dɛ fanga tɛ sɔn o ma dɛ fanga bɛ minnu bolo n'aw y'a miiri k'a fɔ k'aw ye bɔko kelen kɛ ko u bɛ fanga bila k'a to aw bolo aw b'aw yɛrɛ nɛgɛ dɛ fanga t'o fɛn ye dɛ fanga tɛ sɔn o ma a bɛ minnu bolo fɛɛrɛ de bɛ tigɛ walasa o bɛ se k'a bila cogo min na walasa jamanadenw u ka laɲini u ka sabati o kɔrɔ ye mun ye ni baara daminɛna tan min ka gɛlɛ anw ma an ko mali dɔrɔn na a ka fɔ a ma bi sama sini a ka fɔ a ma sunsan an bɛɛ ka hakilina bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ta tuma bɛɛ a bɛ se ka kɛ wagati dɔ min na ni hakilina ye nin ye ni hakilina ye nin ye n'a farala ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ an ŋaniya de ye ka mali bɔ ni dingɛ in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an ŋaniya y'o de a ka ca ala fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ko in kunna hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an tɛ ɲɔgɔn faamuya min ka gɛlɛn dɔrɔn o ye mali ko in de an k'an cɛsiri o la a filanan kumaba filanan ye mun ye labɛn min bɛ kan kɛ sisan o labɛn n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na structuration an ka se ka jɛkulu an ka bɛn a kan parce que ni jama bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuma bɛɛ ka décision ta fo an ka bɛn a la k'a fɔ jɛkulu dɔ de bɛ yen aw min ye jama ye aw y'aw ka danaya ta k'a da o jɛkulu in kan o jɛkulu in mana sigi o ka an ka baara kɛ ka taga sira min fɛ aw y'o taabolo yira ka ban aw ka danaya ta k'a da o jɛkulu in kan walasa baara ka se ka kɛ mais n'o tɛ n'a fɔra ko tuma bɛɛ k'an ka sigi bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an k'a kɛ tan an k'a dɔn tan an k'a bɔ tan baara tɛ se ka ɲɛ a tɛ ɲɛ ayiwa n'an mɛnna k'a sɔrɔ an m'o sigi sen kan an ka baara bɛ tiɲɛ an bolo wa na. Merci voilà Ben oui ni b'a to ni mɛ ɲininkali min kɛ o ye politique maa kun ka ca la minisiri kɔrɔ ka ca la député kɔrɔ ka ca la jamana maaba caman b'a la yala nin bɛɛ lajɛlen ka se ka mara kulu kelen kɔnɔ ko comité stratégique a ma nɔgɔ dɛ kosɛbɛ mais comité stratégique kɔnɔ en toute sincérité an bɛ Choguel Kokala Mayiga fɛnɛ ka leadership fo premier ministre kosɛbɛ parce que hali min y'a to ale yɛrɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ comité stratégique présidentiel la o fana détail nafa b'o la dɛ nafa b'o la puisque commission saba de tun créé la u y'a di tɔrɔyika mɔgɔw ma a bɛɛ ɲɛmɔgɔya dira tɔrɔyika mɔgɔw ma u ko imam di ko jama b'o de kɔ ko ka mobilisation et organisation di semasi ma donc u ko ka finance et puis stratégie ko k'o di FSD ma n'o ye fɛngɛ ye Choguel Kokala Mayiga voilà donc communication ko k'o di EMK ma n'o ye Cheikh Mar Sissoko ka tɔn ye donc voilà un peu o min kɛra donc o commission stratégique a tɔgɔ tun y'o de donc pour ka se ka fɛnw kɛ o tun ko tɔn bɛɛ ɲɛmɔgɔ kelen kelen de ka na donc mɔgɔ saba de tun b'a réunion kɛ Choguel Kawjim ani Cheikh Mar donc Cheikh Mar de ko bon an saba miiri dɔw bɛ se ka échapper c'est important an ka mɔgɔ naani fara an kan donc u ye mɔgɔ naani fara u yɛrɛ kan k'a kɛ mɔgɔ 15 ye pour que u ka se ka réflexion kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an tɔ minnu nana u k'anw ka premier responsable bɛ ta ka don a la mais imam ye autorité morale ye nani premier ministre kɔrɔ minnu nana olu fana bɛ don a la donc a wagati ne yɛrɛ Musa Mara démarché pour que Musa Mara bɛ na M5 na cogoya min na donc détail fitinin dɔ de y'a to min na mara ma se ka don a la donc o kɔnɔna na sisan pour revenir à la gestion du comité stratégique donc Choguel a tun bɛ mɔgɔw lamɛn
akume kuma di bema anga réunion do kum se kata 4 heures de temps na puisque se ka kuma di do ma ka do to personnalité ko ni organisation ko ni vision ko puisque beba do anga famia chama ku te kele me andu beneno minka essentiellement we ibe ka desera ka fanga jo donc munu ni ibe ka yere gouvernance ke nyongo be nu chama tuma ka gouvernement kono ko an sigile me ke iba soro neta 6 anciens ministres 7 anciens ministres de Ibrahim Boubacar Keita iba e 5 ni koni baw ni Choguel ni Moutakaw ibu farale be ñogon ka donc a yew bek ma ka gouvernement kono ka koro u be na e bara ñogon yaw ke u ba do abse mina da e mi o bo be do donc a tuma no bacili nunu fena donc mais dono la fena ak me chauffer donc tabayre me atu me chauffer tabal gosu me yala manga jama me yala mais toujours Choguel me calme garder ka se ka mo chef ku chebe donc ali wakati mina atoko Moutaka dono la Choguel me na retard la ou ba be me nyana kana ou ba tena ere donc ni Moutaka OK ni Choguel na retard la abe tele ya ko Choguel ki ka femine jola tellement il y a trop de pression donc oui réunion ka séance présidée donc Moutaka be tele ya ko Choguel ki ka femine ko donc mi adam ne ke kala ba ko mo te tay nya ko e ka tagala ko bon c'était la première fois ne era ni Choguel fena ga nyonga de vive voix anga échanger donc en échanger ra e jatemne chama fena fone parce que antu me participer bois de l'Amérique émission la nyonga fait mais antu ma nyonga nga antu me participer émission na nyonga fait ko sobe donc anga kilna chama tu me nyonga mine surtout be ka gouvernance ga ni France ko la donc anku mo débat OK anku me nyonga femme mais il a apprécié beaucoup de choses ane ko chama ke fena et après il a souhaité ka ne Oumar Marigo fena ka tripartite donc anyoke pour que ka se ka akilina o fara nyonga ka se ka nyonga choka mina donc c'est pourquoi net me comité stratégique là réunion participer à la place de Oumar Marigo mais nantara senunga ne rencontre baula ne me éclipser pour que Marigo se ka taka choka mina tabarakallah jagane comité stratégique ka nyingali do bibul wal ma frangan do bibulo akokan ay na antemena nyefe benanya yi ni ko kuma sina mais négociation fene kuma sina aka nyini ni ko ka da manganka da jamana konla la ma chamanye démarche ke anye président koro chamay don la yere baba Moussa asura be balola Moussa Traoré aye wele bla Choguel ma ay wele bla Dikoma ka wele bla président Ibekama Dikoni Choguel tara président Ibeka ni Boubou Cissé tara Cheikh Sidibé ale kawulika jodo an bɛ san 2000 ni san 20 na juin kalo tile 15 o don kofɔlen in na ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min tun bɛ jamana kɔnɔ président ani M5 ni ɲɔgɔn cɛ président Moussa Traoré ala ma hinɛra la ale ye wele bila Imam Mahmoud Diko ma ani président Ibeka ma u natɔ président Ibrahim Boubacar Keita ale ni Boubou Cissé tagara Imam Mahmoud Diko ale ni Choguel Kokala Maïga tagara Choguel Kokala Maïga ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ko la an sera yan 20h30 a ko ma ko président Ibrahim Boubacar Keita fana a y'a wele a dɔgɔkɛ don a 21h Ibrahim Boubacar Keita nana ale n'a ka premier ministre Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keita ko Boubou nana pour que a b'a fɛ Boubou ka note ta pour que kuma min bɛ fɔ a k'u sɛbɛn a ka taa u d'a ma réunion kɔfɛ an nalen président Moussa Traoré k'ale bɛ yɔrɔ min na bi ale tɛmɛna san 80 kan 80 ni naani ɲɔgɔn b'a bolo ko hami min b'ale la n'ale bɛ taa n'a bɛ diɲɛ bila o k'a sɔrɔ Mali bɛ lafiya la malidenw bɛnnen o hami n'o jɔrɔ de b'a la o de kama ko k'ale tɛ se k'i sigi a ɲɛ b'a la maliyɛndenw bɛ ka mankan ci ɲɔgɔn la mais u ɲɛmɔgɔw tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ donc o la a y'an wele Ibeka ye président de la République ye Diko ye autorité morale an ka mouvement ye M5 RFP ne bɛ M5 RFP réunion présidée donc ale b'a fɛ ka min f'aw ye an k'a sɛbɛn yɛlɛma kana don a la ale m'a wele ka kɛ médiateur ye ale m'a wele ka kɛ arbitre ye ale m'a wele k'a fɔ e ka nin bila nin ye a m'a wele o la a y'an wele k'a f'aw ye ale ye cɛkɔrɔba de ale ye jamana mara a b'a dɔn ni mɔgɔw ma bɛn ko la fitina bɛ se ka wuli a la ni fitina wulila a la mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ na jɔ yɔrɔ min na donc ale b'a fɛ yanni a ka gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la an ka sigi ka kuma parce que jamanadenw hali n'u bilala
ɲɔgɔn la a laban bɛna kɛ sigikafɔ ye donc ni sigikafɔ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ mankan ma wuli k'a sɔrɔ tiɲɛli ma kɛ o de ka fisa an k'a faamu ka segin a kan ale tɛ médiateur ye ale tɛ arbitre ye ale t'a fɔ ko e ka nin bila e ka nin bila o kɔfɛ a ye kuma di Diko ma Diko ye kuma di ne ma n ye jaabi min di M5 RFP tɔgɔ la n ko M5 RFP ye papiyew bila 30 mai ani le 5 juin o papiyew dɔnnen don n b'a dɔn président y'u ye a y'u kalan kumaw fɔra interview dira fana n b'a dɔn k'a b'u kalan a b'u kalama donc kuma min bɛ yen revendication min bɛ a b'o papiyew ninnu la donc comme su kora tubabu b'a fɔ ko la nuit porte conseil ni hakilina min bɛ la président ye k'a fɔ a bɛ se ka hakili jagabɔ peut-être ni sɔgɔma ou bien waati wɛrɛ n'a bɛ jaabi min di maliyɛnw ma a bɛ se k'a d'u ma M5 RFP ma kuma min bɛ ne fɛ o de ye nin Diko ye kuma ta Diko ko mouvement in o t'a ka mouvement ye bɛɛ k'a dɔn o ye parti politique association politique société civile olu de farala ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ma ko force vive de y'o décision ta k'u b'a fɛ président ka démissionner donc kuma tɛ ale ni président cɛ o la ale ye min fɔ ka gɛlɛya président ma président Ibokar Keita ma k'a ka jamanadenw lamɛn démission ko association ni parti politique ni société civile de y'a a ko k'a ka démissionner ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ale ko a ma ko maliyɛndenw bɛ ka min fɔ u bɛ ka min ɲini a k'a ka Mali peuple lamɛn parce que n'a ma peuple lamɛn ko in bɛ se ka taa yɔrɔ min na ale yɛrɛ ma sigi n'a ye donc ale kuma de ye nin a ka kuma de ye nin kuma wɛrɛ t'a bolo a b'a fɛ président ka o ta en compte a ko a ma fana e ka jateminɛ kɛ kabini mankan in wulila e ma mɔgɔ si wele e ni mɔgɔ si ma sigi ka kuma i n'a fɔ ko maliyɛnw minnu bɛ contre la k'olu tɛ jamana la k'olu tɛ jamanadenw o man ɲi donc o la i bɛ k'a ye kuma ta a ye kuma minnu fɔ yamaruya tɛ ne bolo ne k'u fɔ ne bɛ min fɔ voilà a ye kuma minnu fɔ yamaruya t'ale bolo ka olu fɔ n'i y'a sɔrɔ ala ma hinɛra Baba Musa la ale tun bɛ yen ATT ala ka hinɛ a la ale fana tun bɛ yen président Alpha ale bɛ yen président Jɔnmunda ale bɛ yen ni Musa ta kɔfɛ yala i bɛ président wɛrɛ dɔn min da donna négociation na non Musa kɔfɛ n tɛ président wɛrɛ dɔn min da donna négociation na Musa da donni a la fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka faamuya parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ale ko Musa y'a ka conseiller donc a ka danayamɔgɔba dɔ tun ye Musa ye comité stratégique ɲɛmɔgɔ docteur Choguel Kokala Mayiga ale fɛnɛ Musa ka hakilina lafasabaga ye donc o kama Musa ka surun mɔgɔ kɛlɛ fan fila bɛɛ kun na quoi donc fan fila bɛɛ tun bɛ se ka Musa lamɛn donc je pense que o de y'a to Musa kɛra fɛngɛ médiateur ye donc nin suguyaw ye services ka jateminɛw de ye minnu bɛ dibila baaraw kɛ olu de bɛ nin jateminɛ mɔgɔ jɔn bɛ sɔrɔ min bɛ se ka équilibre maintenir entre les deux parties o mɔgɔ de bɛ ɲini donc o de bɛ ɲini jamana kɔnɔ donc a wagati la Musa tun b'a posture a minan fa donc o de la Musa bilala kɔnɔ k'a sigi ka kuma kɛ nka laɲini tun ye min ye i bɛ k'a ma sɔn k'o laɲini jaabi di quoi puisque laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ tun ye min ye i bɛ ka ta cogo dɔrɔn i ye Choguel ka kuma mɛn Choguel est très intelligent a ko i bɛ ka ni Bubu nana k'a ko Bubu nana ka nɔti ta donc min dun kun bɛ se ka négocier ye i bɛ k'a fɛ en toute intelligence i bɛ Bubu de bila parce que o tun ye imam ka laɲiniba ye donc ale tun ka ɲi ka na Musa fɛ yen ni o tɛrɛmɛli kan de donc n bɛ Bubu bila donc i bɛ se k'a fɔ yɔrɔ la ten comme Asimi y'a fɔ cogo min le 24 mai donc n ye primature di M5 ma ani ni ministre hakɛya donc o la discussion tun bɛ évoluer nka ale ni Bubu min nana fɛ à l'improviste ka tila k'a fɔ ko Bubu ye nɔti tala ye présidence secrétaire général bɛ bɛɛ bɛ yen mais Bubu de nana c'était une sorte de défiance technique de négociation don k'a yira i bɛ ka na min ɲini a tɛ sɔrɔ yɛrɛ quoi donc depuis an ka mɔgɔ minnu bɛ na représenter o b'a yira i la o composition dɔrɔn délégation o b'a yira i la i bɛ na laɲini min kɛ a tɛ sɔrɔ wala a bɛ sɔrɔ quoi donc ni i bɛ ka tun nana ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɛ par exemple a tun bɛ se ka na ni a ka ministre wɛrɛw ye ou bien a danayamɔgɔ wɛrɛw ye ou bien a ka parti ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Tereta ye comme a don kama o tun tɛ jɔyɔrɔ la donc a tun bɛ se ka na n'o sugu dɔw ye ou bien a kelen ka na discussion ka kɛ a ka don tɛrɛmɛli kɔnɔ mais a y'a yira n tɛ fɛ ka Bubu bila mais a ye na don gouvernement d'union nationale sugu dɔ kɔnɔ ka ouverture kɛ donc bon o la IBK de ma sɔn négociation échec bɔra IBK de la. Ɲagɛnɛ i ye o yɔrɔ faamu i bɛ mun da o kan.
Non, an bɛ se ka mun ɲininkali ko la dɔrɔn parce que o laɲini yɛrɛ fɛnɛ wagati an y'a ye furukufuruku dɔɔni nana M5 kɔnɔna la yala aw fɛnɛ parce que ni kɛrɛnkɛrɛnnenya EMK premier ministre ko ninnu tun t'olu ka fɛlakoba ye bon MDP tiɲɛna an ma aw ka position dɔ yɔrɔ la i bɛ se k'o yɔrɔnin fɔ an ye. Aw ka position ko ye jumɛn wagati? Oui, MDP ka position c'était clair hali FSD ta bɛɛ ta tranchera mais Sogɛl étant très fort dans la gestion des hommes et puis il a tout fait pour maintenir la cohésion au sein du groupe. Tonganati. Ça, on doit ce grand leadership au docteur Sogɛl Kokala Maïga. Parce que imam ne kunga position est droit, koka bobu bla. Donc, kono kera, ale bolo primature ka di M5 ma ko be wasake ko be mseka ka ko to la quoi. Donc imam ne kelempe de ka position kundo. FSD Sogɛl la ɲini kɛ ko bɛɛ ka taa restitution k'i ka base kɔnɔ ka na ni jaabi ye. MDP an taara tile 2 dira bɛɛ ma an bɛɛ taara assemblée générale kɛ ka basew ka position ta ka na n'a ye comité stratégique la bɛɛ y'a tranché. Je crois c'était 8 organisations 7 contre une organisation qui est la CEMAS. CEMAS dɔrɔn de ka position tun ye ko an ka taga vers le mémorandum ko ka na ni bubu dɔrɔn ka bɔ yen kan ka taa mais après Sogɛl a 6 juillet ka mɔgɔw position rapproché fɔ ala a tɛ dɔn jɔn yɛrɛ tun bɛ premier ministre tali fɛ jɔn kun t'a fɛ. Yanni ka taa ɲɛfɛ dɔɔni a kun fɔra o yɔrɔnin na k'a fɔ ko imam kun n'a ma sɔn o premier ministre ma k'ale bɛ kɛlɛ ɲɔngiri o kuma ye sababa ye. Voilà, o kuma in ye sababa ye parce que a don kama Kawjim ne nana ka na position fɔ parce que imam très fort souvent kuma dɔw bɛ a yɛrɛ t'o bɔ a yɛrɛ da parce que a b'a porter dɔn quoi. Donc a ye Kawjim ne bila ka na Kawjim nana fɔ comité stratégique la ko bon ko imam ye nin laɲini ko ni nin ma kɛ ko vraiment ko CEMAS bɛ a retiré ka bɔ kɛlɛ kɔnɔna na. Donc o kɔfɛ imam y'a laɲini o dugusɛjɛ filanan ko a yɛrɛ bɛ fɛ ka na kuma comité stratégique. Donc il est venu. Voilà, a ye delili kɛ mais a yɛrɛ ma o fɔ comme chantage comme Jim y'a fɔ cogo min. A ma fɔ ten nka a nana a y'a laɲini ko bon an ka essayer an ka fɔ a ka service de renseignement bila surasi ɲɛmɔgɔw a t'o nommé tugun. Donc mémorandum idée bɔra o de kɔnɔ. An bɛna don mémorandum kɔnɔ nka yan'o cɛ a ka 19 juin boli an ma sɔn k'o bɔ a ma. Donc ko fɔlen yɛrɛ kama fɛn min ye conférence de presse dɔ kɛra bɛɛ nin yɛrɛ ye weleli kɛ ka ɲɛsin jama ma Iya Jalo. 5 juin boli kɔfɛ boli filanan bolodala ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 19 ye Adama Bɛn Jara n'an k'a ma ko Bɛn de Cerveau ale ni Isa Kawjin olu bɛ wele bila jama ma walasa u bɛ se ka bɔ an k'u lamɛn. Donc bi san 7 tɛmɛlen kɔfɛ an ɲɛ b'o kelen de la ni IBK nana sɔrɔ fɛn o fɛn kun tiɲɛnen don o tɔ la nɔgɔra a natuma fɛn o fɛn tun bɛ exister n'o ka fisa a y'o la tiɲɛ. Donc bamananw bɛ min fɔ i tɛ poro ɲɛ i tɛ poro para poro ɲɛ min fana mana poro ka di ma o bɛ tila i la. Donc c'est pourquoi an b'an yɛrɛ ye jumadon le 19 juin à 14h maliyɛn bɛɛ ka bɔ Mali den hɔrɔn bɛɛ ka ɲi ka c'est un rendez-vous historique un rendez-vous de l'honneur et de la dignité. An kɔrɔmamɔgɔw y'u ka 91 kɛ vendredi y'anw ka mars 91 de pour nous il faut sortir an tɛ Miss ORTM ye k'an bɛ taa ni ka segin kɛ an tɛ mannequin ye k'an bɛ taa défilé de mode la nous sortons pour mettre fin au régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. N'an bɔra 14h 22h k'a sɔrɔ IBK reste un mauvais souvenir pour le peuple malien. Donc o de b'an bolo merci. An ye bɔli fɔlɔ min kɛ o tira poto de la quoi o penalty n'i y'a ta n'a tira poto la a bɛ diɲɛ ko bi don mais bi kuru minɛ parce que a ma don n'an bɛna bɔli filanan min o tɛ ti poto la dɛ o contre-pied de ni Ala sɔnna. Merci. Mariam ka wulikajɔ ye nin ye Mariam Jara. Ben ni e kun kumara ta maa dɔ bɛ yen a tulo bɛ an na sisan a b'a ko Ben bɔra ka kuma sisan ko k'ale tɛ taa sini baarayɔrɔ la tellement que c'est-à-dire i kumacogo tellement que a bɛ baga don ko la a tun bɛ maaw dabali ban à chaque fois ni e kun ye i kun kumara k'a fɔ ko juma dɔ bɔli bɛ yen ale tun b'a ka tɛ taa baara la a b'a ka mɔgɔw labila mais o force y'o bɔ min.
Bon, o caman na an y'o caman tɔmɔ docteur Umaru Marigo yɛrɛ nɔfɛ donc an y'o caman tɔmɔ docteur Umaru Marigo nɔfɛ donc a dɔw fɛnɛ la an y'o ye Amadu Jikɔrɔninw bolo donc an y'o ye ten a kumacogo yɛrɛ de bɛ nin bɛɛ bɛ kalan ye a lexique yɛrɛ de bɛ yan a bɛ lexique révolutionnaire kɔnɔ quoi nin kumacogo ninnu a kumacogo de bɛ yan Degene, mais n'i b'a fɔ i tɛ siran dɛ parce que a kuma ninnu tiɲɛna kuma dɔ i b'a ye i ka kuma a bɛ mɔgɔ jate a farati ka bon mɔgɔ minnu b'a ye i b'a ye kuma dɔ i b'a ye mɔgɔw bɛ to k'a ɲininka k'an k'i ɲininka i ni Kuyate ko a bɛ kuma minnu fɔ k'a bɛ mɔgɔw ja gɛlɛya fɛn farimaw na ten k'a sɔrɔ ko u ka farin voilà a bɛ ten de quoi il faut que e ka jɔ de pour que mɔgɔw bɛ na quoi f'i yɛrɛ de ka jɔ fɔlɔ f'e de ka jɔ e bɛ na ni mɔgɔw ye de quoi donc tigɛ sama de don quoi a bɛ ten de quoi a bɛ ten de. comité stratégique kɔnɔ aw bɛnna kan k'a fɔ ko ka taa lettre ko ka taa di IBK ma ka jama labɔ boulevard la k'a kunda kuluba kan ni a kun kɛra ni imam kun ma jɔ a jɔyɔrɔ la a fɔ a tiɲɛli tun bɛ se ka lakali. Voilà, donc effectivement, ne ka nin discours jateminɛ c'était prévu a don an ye réunion janba de kɛ plus de 4 heures de temps. Aw bɛnna nin de kan. An bɛnna nin de kan et c'est pourquoi moi. Ko bɛɛ ka taa kuluba. réunion na ne hakili bɛ n ka kuma la yɛrɛ ne ko n ko ni mago bɛ Ngolo la i bɛ taa Ngolobugu. N ko o de la n ko an tɛ mission yɛrɛ tɛmɛ c'est-à-dire an tɛ nana yala yala kɛ dugu kɔnɔ quoi k'an jɔ boulevard kan mais an tɛ Bama ari ye n ko an bɛ taa an sigi ye tile 3 n ko an bɛ taa kuluba de quoi donc a kuma cayara fɔ réunion bannen Sogɛli ye ne wele kɛrɛfɛ a ko Ben ko toi tu es de Kati ko il faut pas nous envoyer à la boucherie ko ni schéma min b'i bolo k'i b'o de fɔ an ye ko on en discute donc je me rappelle comment sɔmi ka ja donc a y'a dɔn. Min bɛ ne kɔnɔ quoi a y'a dɔn quoi donc maintenant imam wele la téléphone na tellement la sortie était sensible après ne a kun labɛnnen tellement ka bɛn a ma an kun siran don fitinin fɛnw mais ni jamaba aw ni jamaba de kun bɛ n'aw kunda palais kan. oui Blaise gɛn dɔ o de kɛra o mɔgɔ bɛ gɛn n'i bɛ président gɛn a b'a gɛn ten a bɛ taa kuluba de a bɛ taa palais bɛ yɔrɔ min a bɛ taa yen aw jama donc ni min bɛ kɛ sira la o bɛ kɛ o bɛ bila o y'a nafila ye quoi mais laɲini ye min ye président bɛ bin ne quoi o de ye laɲini ye quoi an bɛnn'o de kan. Maintenant, Kaoudjim bɔra kɛrɛfɛ puisque tellement que c'était nin kɛra réunion na comité stratégique réunion na Kaoudjim bɔra kɛrɛfɛ ka téléphone ci imam ma il est revenu que l'imam est d'accord avec le principe. Imam jɛra n'a ye. Oui, que tout le monde monte à Kuluba que l'imam est d'accord donc Kaoudjim nan'o fɔ et tout le monde a acclamé an bɛɛ content na ko bon sisan kɔni nin kɛra assaut final ye donc o kama après an taalen kɛnɛ kan Cheikh Umar nana kuma ta ko bɛɛ yani Cheikh Umar ka kuma ta Cheikh Umar ka kuma kɔfɛ an y'a ye fɛn de kumara Kaoudjim kumara kosɛbɛ awɔ Kaoudjim ko mɔgɔ bɛ yan ko bɛɛ y'a signé ko an bɛɛ bɛ taa Kuluba ko i bolo nɔ bila a la donc ko bɛɛ y'i tigɛ nɔ bila a la pour que k'a yira parce que an ka Kaoudjim yɛrɛ lamɛn a yɔrɔ la. nin bɛ kuma jumɛn fɔ wa nin bɛɛ de fana ye a signé k'i signature kan signature filɛ fɛn bɛɛ filɛ a bɛɛ y'a signé a bɛɛ. aw k'a faamu k'a fɔ nin bɛɛ ye jamana ye o tuma ni jamanadenw ye min fɔ bi o de bɛna lase aw ma. président Boubacar Keïta a fɔra le 5 juin yan nɔ par le chef l'éclairé respecté l'imam Mahamoud Diko k'a ka peuple lamɛn peuple ye aw de ye aw minnu nana aw jɔ tile kɔrɔ aw ma dumuni kɛ kɔngɔ b'aw la k'a y'o kɛ mun kama jamana ka ban k'a ka aw lamɛn a bann'o ban ɔ komi a banna ka peuple lamɛn o tuma peuple ye décision min ta o de bɛna kalan aw ɲɛna sisan o décision min ye k'a fɔ nin gɛlɛya minnu filɛ nin ye ni o gɛlɛyaw kɛra sababu ye k'an ka jamana kɔrɔɲɔgɔnfan minɛ an na ka jamana camancɛ ka siyaw kugari ɲɔgɔn na ka jamana kalanyɔrɔ k'o datugu
ka jamana dumuni ko ko gɛlɛya lakana tɛ kalan tɛ baara tɛ o dɔrɔn tɛ jamana nafolo fana ale ni a somɔgɔw n'a nɔfɛmɔgɔw y'o dun nin bɛɛ kɛra mɔgɔw ye miiri ko ni kalafili kɛra ko a bɛna fanga bila ka sɔrɔ gɛlɛya t'a la a y'o fana namara o tuma min tora peuple ye ka sanga ni jamana yɛrɛ sariya ye o ye constitution ye o de ye nin baara min bɛ kɛ an bɛ ala tanu ka ala barikada dabakuru fili t'a la mɔgɔ ɲini t'a la kuma jugu t'a la yɔrɔ kari t'a la ayi an b'a fɛ an ka jamana ka jɔ de an t'an ka jamana ci. Mouvement de Saint-Jean tɔgɔ la ko k'aw fo aw ka fasoden ɲuman la o tuma mot d'ordre ye min ye déclaration min kalanna o bɛ nin kulu bɛɛ engagé bolonɔ bilara la o kɔrɔ nin min filɛ sigikafɔ kɛra a b'a tulo jɔ sigikafɔ kɔrɔ conférence d'attente kɛra a y'o ta k'o kɛ papier k'o bila kɛrɛfɛ min ye dialogue national inclusive a y'o fana ta k'o bila kɛrɛfɛ jamana nafolo o y'o ta k'o dun élection u y'o namara o tuma jamanadenw bɛnna min kan o de ye an ɲɛsinnen filɛ Kuluba a y'a lamɛn aw k'a lamɛn ka segin k'a lamɛn ni Imam Mahmud Dicko tilara kuma la an bɛɛ bɛ ɲɛsin Kuluba ma ka taa Kuluba an bɛɛ de bɛ taa Kuluba an bɛɛ de bɛ taa Kuluba an bɛɛ bɛ taa Kuluba o tuma bɛɛ k'i ɲɛsin Kuluba ma an bɛɛ de bɛ taa Kuluba ka taa den an bɛ taa Kuluba. Merci. An bɛ taa Kuluba. Oui. Bɛɛ ni ŋun ye ko ye dɛ. Oui, ni ne kun y'a ban dɔ ye o ma ni ne kun kɛra. Mais est-ce que danganiya tun b'aw bolo ko président bɛ Kuluba don wa? Ni tɛ an bɛ bɔ yen an bɛ taa sɛbɛnni kɔrɔ a tɛ tɛmɛ hali 15 minutes ka mas an bɛ don 20h la yɔrɔ o yɔrɔ il allait être l'ancien président du Mali. O de fɛrɛ Imam y'a lajɔ sinon jama fɛrɛ t'a mas n'i y'a y'i ɲɛ la don o don. Ka a ɲɛsinnen don i ma. Ka jugu n'a mas fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka jugu n'a ye mas. Donc o de tun bɛ yen. Maintenant imam nana min kɛ. Imam an ka imam lamɛn o yɔrɔ la dɛ. O kosɔn n b'a ɲini ni jama bonyani in fɛ u ka mɔgɔw bɔ u la maa minnu bɛn kɛra min kan u b'a ta u ka taa n'a ye Kuluba nka jama in bɛɛ kana taa dɛ. Il faut k'a k'a faamu on n'est pas sur îlot antérieur là nous sommes dans le monde nous appartenons à des organisations ani mɔgɔw de bɛ hadamadenya la il y a une image qu'on ne doit pas dégager au moins c'est pas bon et moi je dois avoir le courage l'image qu'on veut nous faire porter la violence, la non-retenue, le casse, brûler. Non. Ben, nin don ko fɔlen y'a sɔrɔ ne jɔn bɛ k'a ɲɛsin Cheikh Umar Sissoco ma. A y'a ɲin sigi a da kan. Tellement que a digira a la. Yala e kɛra cogo di a don? Non, Cheikh Umar ka réaction ne ka réaction c'était le même masse. An bɛɛ tun y'a ŋaniya. A bɛnna min kan? Oui, bɛn kɛra o de kan. Masa an ye ni jama fɛrɛnta ye. Si je ne m'abuse 12 avril quelque chose comme ça an taali min kɛra jɔnkuna nɔfɛ Kuluba mas 2012 an hakili b'o la an b'a dɔn o kɛra cogo min mas le 2 février 2012 an taali ATT nɔfɛ Kuluba ka bɔ Kati ka taa ne hakili b'o la o kɛra cogo min mas n'an tun ye sira minɛ je vous jure que 20h tun b'a sɔrɔ i bɛ ka kɛra président kɔrɔ ye mais imam y'a na jɔli min kɛ kɔfɛ imam nana réunion na ka yafadɛli kɛ Cheikh Umar fɛ parce que Cheikh Umar ko k'ale ko imam do autorité morale do ko mais ale dɔgɔnin do de k'a taara ale ka kɔrɔ n'a ye kosɛbɛ kɛnɛ kan imam y'o fɔ ko wa ale dɔgɔyara ko parce que ale de Kaoji filɛ ka min fɔ bamanankan na ale de déclaration kalan français la ko donc k'u tɛ se k'ale ɲɔgɔn cɛkɔrɔba lajɔ ancien ministre personnalité de ce pays ale ka kuma kɔfɛ ale dɔgɔnin kana lasabali kɛ comme si ale de va-t-en-guerre ye ale ye sitanɛmɔgɔ ye ale kun ma gosi
donc min kun gosile les sages les respecter o ka n'a ka mɔgɔw la calmer ko dɔgɔyama de don ka ɲɛsin ale ma imam ye yafa deli a fɛ réunion la mais imam ye min fɔ a ko Kawji min y'ale wele effectivement parce que a ɲininkara la Bacili de fɛ ani Muta ka précisément olu ko yalima an ma réunion kɛ a ka bɛn a kan wa ko Kawji ma bɔ kɛrɛfɛ an y'o chargé k'i wele i yɛrɛ ko ni kuma o kuma bɛ a ka tɛmɛ Kawji min de fɛ k'a y'i wele ko i ko k'i sɔnna an ka décision ma an ka sɔrɔ ka bɔ o kan kan wa a ko Kawji min y'ale wele ko tout le monde monte à couloir. Lui, il avait compris par tout le monde le comité stratégique. Oh, ale m'a dit que des milliers de Maliens, là, des dizaines de milliers, m'a ba kemeni ngomi jolem ple. Ko de bena kuluba siram ne kale ma tout le monde femme. Kale tout le monde femme. Comité stratégique m'a bi sabani kele. Ko tout le monde monte à kuluba. Kale a femme ko sinon qu'on a le tout le monde presque 1 million mimé na taka kuluba kale kuma foko ayi. Jangene ningali kere no bibulo ni la. Donc ayi bo kuma a jabi gaban. Sinon an kele kase no kabjun ngelo ko bebta kuluba. Mo kun ya miri de ka kai iba fo u bena kan comité stratégique la. Wo ku bebta komi tiens la balla mo la imam yɛrɛ sera jama la cogo min na parce que sinon la dɔw kun b'a la an bɛ taa di hali ni imam kumana i b'a ye a digira caman na. I ka nin ɲininkali ka ɲi dɛ mun de ye imam se jama la ta ko jama kana taa maa naani walima maa saba parce que Kawji Clément ani Choguel olu sugandira k'olu ka taa. Oui, Cheikh Mar kun sugandira les 3 responsables de la Troïka. Cheikh Mar diminen do ko k'a tɛ taa yɔrɔ si donc tɛ taa yɔrɔ si Clément ne taara EMK kɔnɔ k'ale remplacer. Donc voilà, o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛɛ diminen don parce que a ko min ka ɲi ka ban fila tigɛ kɔrɔ an bɛ fɛ ka taa a reporter, il faut pas reporter la révolution. Donc o de tun bɛ anw kunkolo la o don et Cheikh Mar était un vrai révolutionnaire aussi. Donc an tun bɛ k'o kuma min fɔ Kawji min kɔni y'a yɛrɛ dédouané a y'a fɔ fo k'a bɔgɔ la dɔn a ko bɛɛ de y'a signé a b'an bɛɛ engagé parce qu'il savait que le pouvoir allait tomber. Et à la ye comme Kawji ne wele da to dungana donc a responsabilité kana da le ko pe sigile vle be de assigné donc a insistera ka pour ka ere dédouané ka irani ko be ga ko ambede do donc voilà mais ikenga min tomoya kɛlɛ kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ka kala mɔgɔw dalen no mina nafa fɛnɛ ka bon parce que imam sera ka kuma en 3 minutes a ye dɔɔni bɛɛ changer et mɔgɔw tora ten fɛnɛ mɔgɔw ma taa tugun dɔw kɔni avec quelques surexcités donc olu ma sɔn ka to a ka mot d'ordre kɔnɔ olu taara fo gazi cir'olu la Dar Salam yɔrɔ la mais imam sera ka jama la contrôler o don de la a bɛ fɔ ko non seulement il faut avoir la puissance mais il faut avoir aussi la maîtrise. Donc imam y'o yira diɲɛ la o don quoi a y'a yira ko jama y'ale ta ye ko jama in y'ale ta ye ko jama in b'a bonya kosɛbɛ quoi parce que puissance ye ka se ka jama ba bɔ mais n'i ye jama bɔ ka se k'a jama maîtriser fɛnɛ k'u diminen to fujinɛlen to k'a fɔ a ye taa so mɔgɔw ka tila k'a lamɛn ka taa so o kan et o tɛmɛnen kɔfɛ ka wele wɛrɛw da jama bɛ ka caya don o don ka taa fɛ donc o b'a yira k'a fɔ a ka leadership ça faisait l'ombre d'aucun doute quoi siga foyi kun t'a la et o yɔrɔ la est-ce que jiginna kun parce que e yɛrɛ y'a côté religieux n'i y'o jate minɛ a n'aw bɛ révolution livre mun kalan diyagoya yɔrɔ e yɛrɛ kɔni est-ce que a kun tɛ faamu k'a fɔ tiɲɛ la an n'a ka taabolo kun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. oui non o ye tiɲɛ c'est pourquoi moi je comprends a ka posture la o bɛ faamu parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ y'ale ye donc a yɔrɔ dɔw la olu b'a temporiser anw bolo a ka ɲi ka kalaya o yɔrɔ yɛrɛ la donc nka nin bɛɛ la a musique Choguel de tun bɛ yen ni imam dimina a bɛ imam tigɛ minɛ chef d'orchestre ni anw fana bɛ dimi kuma caman parce que u ka rythme ka suma anw ma quoi. Choguel ninnu parce que kalama de ka d'aw ye donc chaque fois a b'a fɔ Ben est-ce que toi et moi et Marigon on peut se voir bon il y a pas de problème donc an bɛ ɲɔgɔn ye a b'aw na temporiser a bɛ taa Cheikh Mar fana fan fɛ a b'o la temporiser n'a kalayara fana ni imam fana bɛ k'i fosi a bɛ taa imam fana fɛ yen donc a bɛ imam sama ka na ni imam ye donc il a su mettre tout le monde ensemble a y'a fɔ fana bɛɛ ye ko a bɛ se ka gɛlɛya hali an bɛ don tasuma la ko mais an kana sɔn mɔgɔ ka bin k'an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ k'an ka avancer sincèrement Choguel ka leadership ka ɲi ka fo kosɛbɛ M5 RFP kɛlɛ kɔnɔ en toute sincérité je l'ai connu au comité de pilotage mais il m'a beaucoup impressionné dans la gestion de l'homme et de l'organisation. Tabarkala. Oui.
wala sa ko bɛ taa ɲɛ halisa cour constitutionnel kɔnɔ maa 4 nana démissionner o bɛnna ni don yɛrɛ min na aw bɔra le 19 ye maa 4 démissionner la ka bɔ cour constitutionnel la Dado Kulubali ale k'a ɲɛfɔli y'o ye. Juin kalo tile 19 bɔli kɔfɛ cour constitutionnel maa 4 y'u ka baarabila sɛbɛn bila o maaw la Fatumata Jal, Mamadu Bore, Mpɛrɛ Jara ani Zumana Musa Sise. Ni maa 4 démissionnera ni si la aw ma sɔn ka kɛlɛ ka ajigi société civile nana a yira k'a fɔ ko ka société civile dɔw sera aw ma waati ka proposition dɔw kɛ aw ye ko baara ka taa o sira fɛ i b'a ye o baara de tɔ taara kɛ memorandum sɛbɛnni ye nka an bɛ société civile ka kɔrɔfɔw lamɛn Susaba Kante ale ye ɲɛfɔli k'o la. Juin kalo tile 22 bɔli filanan kɔfɛ M5 RFP ɲɛmayaso ye wele bila kunnafonidilaw ma ka ɲɛfɔli kɛ laɲini min kɛr'u fɛ jɛkulu kilennabila dɔw fɛ n'o ye société civile ye o laɲiniw na yalasa bɛn bɛ se ka tɛmɛ u ni gouvernement cɛ laɲini 5 o de dara kunnafonidilaw kulo kan a fɔlɔ ye ka cour constitutionnel ci filanan ka assemblée ci ka gouvernement sigi sen kan bɛɛ b'i yɛrɛ ye min na 4nan ka sigikafɔ ba labɛn maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na wa hakɛ ɲini kulu olu ka laɲini fana ka sabati ka fara o kan bɔliba min kɛra juin kalo tile 19 mun ɲɛna o kɔnɔ mun ma ɲɛ majɛw kɛra jumɛn ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra kunnafonidilaw ye ka tila k'a dan kɛnɛmaya k'u bɛna sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma min tɔgɔ ko memorandum. Memorandum o de kɛra sɛbɛn min n'a ɲɛsira jamana ɲɛmaa ma. Yala memorandum hakilina nana cogo di? Memorandum hakilina nana ni imam ka bubu bɔli yene. Donc a kɛlen k'o fɔ a ko an bɛ se ka memorandum dɔ proposer min bɛ kɛ qui aura une valeur de loi min waleyali bɛ wajibiya jamana ɲɛmɔgɔ kan. Donc o sen fɛ maintenant a fɔra ko an ka baara kɛ memorandum kan memorandum réflexion kɛra ka proposition caman kɛ ça allait vraiment dépouiller le président de toutes ses prérogatives a tun bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ ten de titre honorifique an ka memorandum yɛrɛ an k'o lamɛn dɛ mun de don kabini mankan in daminɛna cikanw bɔra fan caman fɛ ko M5 RFP ale ni gouvernement u ka se ka bɛn ko la o sigikafɔ nana to M5 RFP a autorité morale n'o ye Imam Mahmud Diko ye ale nana fanga digi M5 tɔndenw kan walasa u ka sɔn o laɲini ma o laɲini fɔlɔ o ye ka bulonba ci sisan laɲini filanan ka nɔyɔrɔ bila ni bulonba ladege dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko CNT laɲini sabanan o bɛ tali kɛ cour constitutionnelle la k'ale kɔnɔmaw k'olu falen ka gouvernement sigi sen kan gouvernement min premier ministre bɛ bɔ M5 RFP kɔnɔna la président tɛ se k'a lawuli o b'a ka gouvernement fana sigi wa ka maaw ta min ka baara bɛ bɛn jamana kɔnɔna ɲɛnabɔli bɛɛ lajɛlen ma n'an ko a ma ko administration ka kiiri maa ta ka tila k'an ka wolomasiri tabaw olu ka minisiri ta ani lakana minisiri laɲini 5nan ka taabolo sigi sen kan min bɛ jamana jɔsenkuraw sigi sen kan ka kalataw waasi k'olu jalatigɛ ka sigikafɔw k'o boloda ni jamana maa bɛɛ lajɛlen o bɛnkanw o ka labato fan bɛɛ lajɛlen fɛ 7nan ka bɛnkan kɛ kulu minnu ka baara bɛrɛ lo hakɛ ɲiniw ma olu ni gouvernement cɛ ɲinini 8nan ka kulu dɔ sigi sen kan bɛn kɛra minnu kan minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ jamana yɔrɔba minnu bɛ yen ka olu bɔ jamana ɲɛmaaw ka bila la olu ka kɛ u damakulu ye u dan ma maa ka fanga kana boli kan a 10nan o ye ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan Soumaïla Cissé chef de file de l'opposition ale bɛ se ka ɲini ka ye cogoya min na. ni memorandum ni aw ye nin bɛɛ minɛ président dɔ bilen yan. Voilà, donc aw yɛrɛ kun dan b'a la k'a bɛ sɔn nin ma. Voilà, nin ye min ye au fait Imam Mahmud Diko ye kuma fɔ ban tɛ se ka k'a ma nka an fana bɛ fɛn kɛ memorandum kɔnɔ IBK fana tɛ sɔn min ma. A y'a dabɔ o de kama. Donc an y'a dabɔ o de kama comme IBK dit que j'ai tendu la main et on était en période de Covid donc an ko IBK yɛrɛ t'a ka jamanadenw kalama sinon ni fiɲɛbana in wagati la i b'i tigɛ bɔ wa. Comme a tigɛ bɔ an ye mɛlɔti kɛ k'a tigɛ minɛ ni ko ye mɛlɔti de en toute sincérité ni an b'a tigɛ minɛ dɛ mais an y'a tigɛ siri de donc o de y'a to IBK ma don min a y'an reçoit an bɛna se a ma hali kuma memorandum kan pour dire que voilà donc memorandum ni imam nana n'a ye k'a laɲini kɛ comité stratégique ye contenu k'a la contenu kun tɛ imam ta ye quoi contenu kun ye aw de ta ye contenu kun ye comité stratégique de ta ye donc comité stratégique fana y'o de laɲini imam fɛ n'i ko ko an ka IBK to yen
ko maintenant k'a lajɛ an bɛ se ka jamana ni kisi cogo di contenu min bɛ kɛ memorandum kɔnɔ comité stratégique fɛnɛ ma n'o min kɛ i bɛ sɔn o ma wa Baba Mutaga Tal o de ye ni ɲininkali tɛ n kun imam na imam ko aw ye fɛn fɛn k'a kɔnɔ awɔ ko ni min tɛ président yɛrɛ touché ka ban dɔrɔn voilà ko lui il est d'accord ko ka i bɛ ka to yen donc i bɛ ka to yen mais fanga bɛɛ ka minɛ a la fanga bɛɛ ka minɛ a la donc an y'a depuis o cogoya de la an y'a ye MK ma sɔn parce que a dugusɛjɛ olu ye conférence de presse kɛ k'olu tɛ memorandum ko la u ma signé yɛrɛ u ma signé voilà u ma signé u ma sɔn memorandum ma mais gestion min tun bɛ M5 kɔnɔ a fisiri ma ye ka kunnama dɔ sɔrɔ sinon olu ko k'u bɛ to organisation kɔnɔ donc u ma sɔn u tun bɛ fɛ k'u désolidariser yɛrɛ de ka tila ka appel wɛrɛ kɛ parce que olu ni anw ka position tun ye position radicale ye donc MDP ni EMK yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ka wagati la an k'a lajɛ donc est ce que imam tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ tan a bɛ fɛ ka kɛ tan donc an k'a lajɛ an ka bolodali kɛ pour maintenir le cap de la révolution donc a kana na bɔ a ka dévoyer ka bɔ a ka sira kan mais o wagati kelen na ani Sogɛl ye ɲɔgɔn ye Sogɛl a travaillé a sait que hali ni mɔgɔ minnu ma sɔn memorandum ma donc o tigilamɔgɔw ka to kulu kɔnɔ u kana bɔ M5 kɔnɔ donc ne fɛnɛ ko Mariko ma n ko ne ye memorandum in ye cogoya min na n ko ne bɛ fɛ ne ni Mariko ka sigi an sigira ka analyser Mariko ko k'ale bɛ IBK dɔn ko point 3 dɔrɔn bɛ na ko IBK bɛ fɛrɛ aw k'a gɛn ka bɔ fanga la k'a tɛ sɔn o point 3 ma donc o kama ko ne k'a signé quoi donc c'est ainsi le lendemain ne nana minɛ Sogɛl bolo k'a signé o hakilina de kɔnɔ donc parce que ale ko fo ka diɲɛ wuli IBK tɛ sɔn nin ma et ça a été le cas aw tun b'aw ta fan fɛ nka maa wɛrɛw fana tun bɛ ka IBK dɛmɛ a ka baara la n'o y'a ka majorité Mariam Jaraba ye olu ka communiqué kalan ye ka kɛɲɛ ni M5 ka laɲini sɛbɛn ye n'a bɛ fɔ a ma ko memorandum min dan kɛnɛmayara juin kalo tile 30 politique tɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka fanga senkɔrɔma tintin n'aw k'a ma ko EPM olu ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min kɔnɔ u ko k'u ma jɛ ni M5 ka memorandum ye k'o ye lagosi de ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma ale min n'a ye fanga ta ni kalata sira ye o min ye sira kelen pe jɛlen don fanga ɲini na EPM ɲɛmaa Boubacar Keïta a y'a jira k'a fɔ ko M5 bɛ fɛn kan IBK ka fanga traki de sira fɛ ni o ye fanga dafiri sira ye ko olu tɛna jɛ ni o ye cogo si de la wa u ka sɛbɛn tigɛ nɔ bila la Boubacar Keïta yɛrɛ fɛ EPM ɲɛmaa ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 2 san 2020 merci juillet kalo tile 2 olu ye o rejeté aw ye memorandum bɔ le 30 le premier EMK ko k'u t'a la le 2 IBK ka majorité olu ye a rejeté aw kɛlen ka memorandum sɛbɛn an m'a di Diko de ma kosɛbɛ an y'a di Diko de ma k'a bɛ taa d'a kɔrɔkɛ ma parce que ale de y'a laɲini k'an ka memorandum kɛ an ye memorandum min kɛ k'a d'ale yɛrɛ ma a ka taa n'a ye a fana taara n'a ye a ye kɔmasegin kɛ ko ci sera a seyɔrɔ la Jagane ɲininkali dɔ b'i bolo o yɔrɔ la mais sisan memorandum bɔlen IBK ma sɔn aw ta ma an Diko a ko kɛra cogo di o kɔnɔna na voilà o wagati la Diko fana commencera k'a ye ko IBK yɛrɛ de bɛ ka ko in tɔ gɛlɛya yan'o cɛ o Diko ka ci kɔmasegi aw ye o de tɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛ aw ni a ka ɲɔgɔn ye awɔ parce que Diko taalen ni memorandum in ye i b'a ye k'a fɔ IBK ye memorandum minɛ a bolo IBK ko bon nin ka gɛlɛn donc o de la Diko ye an yɛrɛ bila ko n'an taara la ala an ye kumaw minɛ ɲɔgɔn da an yɛrɛ bɛ se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ et quand on a été voilà a dɔw e tun b'a délégation na oui ne tun b'a délégation IBK y'aw reçoit min a y'an reçoit base de kɔnɔna na base la palais de congrès kɔfɛ palais de congrès kɔfɛ donc a y'an reçoit o yɔrɔ in na yen il est venu a ye foli kɛ k'a fɔ an bɛ wuli ka jɔ min na il a entendu il a compris le message donc vraiment mais yani a ka kuma yɛrɛ o aw ni a kɛtɔ ka ɲɔgɔn aw tigɛ di tɔ ɲɔgɔn ma a b'a sɔrɔ coronavirus bɛ yen ala coronavirus bɛ a nana a bɛɛ wulila k'i jɔ donc an y'an jɔ kɔni quoi maintenant parce que a ka gɛlɛn anw ma ka jɔ bɛɛ ye mais komi nin délégation in kama an y'an jɔ ten quoi donc an wulila k'an jɔ a y'a sigi donc a ko bɛɛ k'i sigi bɛɛ y'i sigi maintenant a ye kuma ta ka foli kɛ k'an y'a ka wele jaabi k'a diyara ye ko an sɔnna ka na k'an bɛ ka message fɛn o fɛn porter k'a y'a mɛn k'a y'a faamu ko donc k'a bɛ an yɛrɛ fɛnɛ lamɛn par rapport au memorandum
donc Sogal wulilo la ka bɛ présenter ensuite Sogal wulila k'i jɔ ka mémorandum kalan donc i bɛ ka ko k'a ye mémorandum kuma mɛn k'a b'an renvoyer k'an ka taa k'an ni Tere ta ka kuma. Mohamed Bachili Ali Bachili ale tun bɛ délégation na. Ale ye min fɔ an k'o lamɛn fɔlɔ. Ale ka laɲini kɔnɔ Mohamed Ali Bachili n'ale ye M5 maa kologiri dɔ ye ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o ɲɔgɔn ye kan. Ale ye président ka foti di imam a yɛrɛ b'o ta d'a ma o fana ye seereya dɔ bɔ an taara ye bi a y'an bisimila a ko ko Mamadou Diko ye mémorandum min d'a ma k'a nali a diyara a ye ale yɛrɛ bɛ sɔn k'a fɔ ko an ye jamanaden ɲuman ye an ye patriote ye ko nka nin bɛɛ la ko kuma ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ko a b'an ka kuma a b'a fɛ anw n'ale ka majorité présidentielle de ka sigi. Voilà, nin kun ye Sitan Kone ale ka wulikajɔ ye. A ko a bɛ fɛ aw ni a ka majorité de ka sigi. A don ko a n'aw yɛrɛ ma kuma jɛnya yɛrɛ k'aw ma mɛn kuma la yɛrɛ. Oui, an ma mɛn kuma la. Sogal ye mémorandum kalan a ko k'a y'a faamu k'a y'a mɛn k'a b'an renvoyer k'an ka taa k'an ni Tere ta ka kuma kabiri ye ne y'a dɔn ko Ibrahim Boubacar Keita ka ko tɔ yɛrɛ ka teli quoi mas a tun bannen don dɛ mais ni ɲɔgɔn ye y'a to ne y'a dɔn ko a ka ko in banni yɛrɛ a ka teli kosɛbɛ quoi. Cogo di? Fɔlɔ a b'an bisimila il était très affaibli face au mouvement. Filanan a bɛ k'i jigi sɛmɛ mɔgɔ min na kelen k'an bila ka taga Tere ta fɛ yen leçon ba fila b'a kɔnɔ. Fɔlɔ c'était un manque de respect au mouvement. A ma bonya. Non, a ma mouvement bonya quoi. Et mɔgɔ min yɛrɛ bɛ k'a ɲini k'a kɛ premier ministre ye fɛn tɛ mɔgɔ min bolo e b'anw bila ka taa fɛn ɲini o fɛ. An bɛ ka premier ministre ya de ɲini. Tere ta ka kɛlɛ tun ye premier ministre ya de a tɛ k'a sɔrɔ. E bɛ k'anw bila ka taa fɛn ɲini o fɛ. A tɛ poste la. Et filanan a bɛ k'i jigi sɛmɛ mɔgɔ min na n'o ye Tere ta ye. O yɔrɔ y'a yira anw na k'a fɔ a bɛ k'i sɛmɛ fiɲɛ la donc a bintɔ a wagati jan ko tɛ parce que a bolo k'a bɛ k'i sɛmɛ koko la mais a bɛ k'i sɛmɛ fiɲɛ la. Tere ta n'anw ye ɲɔgɔn ye a nana comité stratégique a rencontré ani Cɛma Hubert ni fɛngɛ fɔ Cɛma Hubert ko ne bɛ mun yɛlɛ la parce que ne ma kuma ne tun bɛ yɛlɛ dɔrɔn de la. A dɔw tun bɛ yɛlɛ dɔrɔn de la. Parce que c'est une perte de temps aw yɛrɛ b'a dɔn min man ɲi min tɛ se aw bɛ ka na kuma wɛrɛ fɔ an ye. Tere ta di ko anw b'a fɔ ko gestion gabégique ko yurugu fanga de olu ka fanga ye ko ale ma sɔn o ma ko mais k'ale ka terme ye ko gestion clanique. Awɔ ko donc k'ale ka denbaya don a bamanankan a y'a fɔ aw ye bilahi a ye nin de fɔ comité stratégique majorité ɲɛma bɛɛ ɲɛkɔrɔ majorité mɔgɔ bɛɛ fɛnɛ b'a nɔfɛ a parti ɲɛmɔgɔ bɛɛ tun b'a kɔ taara comité stratégique mɔgɔ bɛɛ fɛnɛ dafalen k'i sigi a jaa ni Sogal ye Russie la kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc a y'o bɛɛ ɲɛfɔ ye an y'o fɛnɛ ɲɛdɔn école des organisations u y'olu organisation militantisme donc a familiarisé ni Sogal ye ale ye nin kulu ɲɛmɔgɔ ye Sogal anw ta ɲɛmɔgɔ ye a nana n'o kumaw ye k'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu quoi donc a y'olu fɔ ale yɛrɛ laɲinitɔ k'an ka IBK to yen ale tilala ka kɛlɛkɛminɛn wɛrɛ d'anw ma tuguni ka fara min b'anw bolo parce que ale yɛrɛ ko c'est une gestion clanique. Donc k'ale yɛrɛ mɛ majorité kɔnɔ olu yɛrɛ dɛnnen don kɛrɛfɛ donc a bɛ maa damadɔni de bolo a n'a ka denbaya en quelque sorte Tere ta y'o fɔ donc ça veut dire IBK ne voulait pas a tɛ mouvement in bonya et puis il pouvait pas prendre des décisions puisque i t'anw bila ka taa mɔgɔ fɛ yen un monsieur un gars de la rue Tere ta a don kama a tɔgɔ y'o de a tɛ poste foyi la diɲɛ kɔnɔ a sigilen bɛ ten dɔrɔn ne y'anw bila ka t'o fɛ yen k'aw n'o ka kuma. C'est comme ala a bɛ ka confrontation ɲini aw ye jama dɔ ye bon base dɔ bɛ ne fɛnɛ kɔ bon e ka o base bɛ min a yɛrɛ ka kuma o bɛ kɛ majorité dolo civil aw bɛ kɛ jumɛn ye. I ye mun fɔ ka wagati fɛnɛ lasama n'o ye parce que i yɛrɛ ka kuma la a y'a ye wagati min na a kun sɛgɛnnen don ani mouvement in fɛnɛ n'a y'aw ye fɛnɛ mais comme kunbɛcogo kun t'aw bolo est ce que politique yɛrɛ i yɛrɛ ka kuma la a dɔ kun tɛ ka se ka wagati mɔnɔbɔ n'aw ye hali ni Tere yalasa a ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la. Ouais, parce que u bɛɛ kun y'o fɔ ko mouvement bɛ essoufflé après 2-3 sorties donc mais il a oublié que IBK lui il avait la montre mais nous on avait le temps donc ale ɲinɛn'o de kɔ quoi plus an kun bɛ ka taa plus ni nkura bɛ ka don kɛlɛ la quoi donc o de y'a kɛ a cunna quoi. IBK y'aw t'o la kɛlɛ kun dɔ ye député minnu bɛ yen ni u taara nka ni a fɔra ko
u ka u ma gagné élection jaabi sira fɛ i bɛ k'a ye olu maaw reçu a bɛ fɔ min ma ko député spolio u bɔlen kɔ anw ka ɲininkali sera Umar Jara ma parce que ale fana tun b'a la sigida 6nan yan Imam Umar Jara ni ministre dɔ bi a ye min fɔ an k'o lamɛn. Donc ala y'a kɛ an taara président reçoit bi 17h donc de 17h à 19h pendant 2 heures de temps alhamdulillah an n'a kumana minnu bɔr'o la a kumababa dɔ ye jumɛn ye président de la république y'a yira an na k'a fɔ jamana bɛ lahala min kɔnɔ bi jamana basigili o de ka d'ale ye fɔlɔ donc ni jamana basigira ale b'o de ɲini o de ka d'a ye donc hukumu kɔnɔna na a y'a yira an na k'a fɔ Mali sariya sigi cogo la mécanisme foyi tɛ yen min bɛ se ka na ni anw ka hakɛ ka di an ma nka ni problème nana ni problème sugu nana fɔ solution politique de ka ɲini a la donc o solution politique sira fɛ ale y'a kanu ni donna nataw la comme ni Sénat créera Mali kɔnɔ o sénateur la n'i ye sénateur mɔgɔw sigi 100 o 100 sariya b'ale bolo mɔgɔ 30 ale k'olu 30% ale k'olu nommer donc o hukumu kɔnɔna na o 30% na donc ale bɛ an ta o kɔnɔ k'an kɛ sénateur ye donc a b'a o ɲini an fɛ donc alhamdulillah a tilalen kuma la kuma d'an ma an kumana ka wasa parce que dugu min b'an kan an y'a bɛɛ lajɛlen yira a la nka an ka kuma jaabi kɛra min ye anw y'a yira a la k'a fɔ jamanadenw ye danaya min da anw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na o danaya in anw tɛ se k'o falen diɲɛ foyi la n'an ka député sigiyɔrɔ in tɛ parce que jamanadenw ma danaya in di anw ma ni wari ye u m'a di an ma ni sanu ye u dara an na de ko an ka t'u kunkan ko kuma fɔ bulon kɔnɔ donc n'a ma ɲɛ jamanadenw y'o danaya de da an kan k'an ka k'u kuma da ye wasaden so kɔnɔ donc anw tɛ se k'o jɔyɔrɔ in falen foyi la fo n'a kɛra o député place in yɛrɛ donc an ka jaabi kɛra o de ye k'a fɔ président de la république ɲɛna k'a fɔ a ɲɛna a y'an weleli min kɛ ka na a diyara an ye an nana ka wele lamɛn a ye proposition min fɛnɛ kɛ ni o ye Sénat ye o fɛnɛ an y'a mɛn nka anw bɛ jaabi min kan o de ye anw tɛ foyi wɛrɛ fɛ fo n'a kɛra an ka député jɔyɔrɔ ye an ka député place in an b'o de fɛ sabula population de dara an na anw de kelen bɛ ale ɲɛkɔrɔ bi ka kuma mais nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jamakulu de b'an bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ donc o jamakulu min ye danaya da an kan ka voter an ye malgré la maladie o jamakulu min ye danaya da an kan ka taa voter an ye k'a sɔrɔ wari t'an bolo ka di u ma ni Manasa taar'i sigi a ka cour constitutionnelle a n'a ka cour constitutionnelle 9 sages walima n t'a dɔn 9 min don ka t'o danaya taraki donc an y'o yira président de la république la k'a fɔ anw tɛ se ka o jɔyɔrɔ in o falen foyi wɛrɛ la fo n'a kɛra o député place in ye a k'o place di an ma donc bakuruba fɔ la nin de bɔra an ni président ka ɲɔgɔn ye la. Ben est ce que président k'u dan bɛ aw fanga la nin ko bɛ sen na a ye député spolio an k'a fɔ ten k'olu wele k'a fɔ ko a bɛ fɛ k'olu kɛ sénateur ye est ce que aw ka kɛlɛ a tun bɛ k'a jate ten walima a tun bɛ calcul wɛrɛ de kɔnɔ e fɛ. Oui, stratégie de démobilisation de tout nous quoi. Là, école maître reçoit pour le article 39 ta. Donc, ko be wulila élément déclencheur kera élection frauduleuse quoi. Mais ale ñina min ko jamana don ku vitesse de croisière soro kaban quoi. Donc, kama mo ko se ka lajo no wuli kun yere la sabatili et en même temps, il n'a rien promis. Ni a lajɛ a ko de denmisɛnniya la min bɛ fɔ sisi wo ta sanfɛ n bɛ tigɛba jeni ka d'i ma promesse à l'air a y'o de kɛ o sénateur ka jamana kɔnɔ ko n bɛ aw kɛ sénateur ye pour que i ka sénat créer f'i ka révision constitutionnelle kɛ o tun ye san jumɛn an bɛ crise politique dɔ kɔnɔ an ma bɔ o kɔnɔ i bɛna révision constitutionnelle kɛ san jumɛn ka ninnu nommer i ka mɔgɔ 30 la san jumɛn ka ninnu bila o wasabulon kura filanan in kɔnɔna na donc pour nous solution tun tɛ yen promesse blabla promesse à l'air au retombé ni n'a il n'avait aucune proposition de sortie de crise comme Soumina ani Shogel ni Boubou nous ani Imam ani Moussa Traoré a o ɲɔgɔnna de kɛ député la minnu namarala kalata la ka kuma dɔ kɔni f'i ye jouer avec le temps ka i blaguer mais décision tɛ quoi il ne prend rien comme décision sérieuse min b'a to e yɛrɛ bɛ se ka d'a la k'a makɔnɔ quoi. Dangane i bɛ dɔn dɛ an ka taa nin kɛra kalo tile 7 kalo tile 8 semasi kɔnɔ a ye wele bila kunnafonidilaw ma k'a fɔ aw bɛna bɔ ka kɛ ni juillet kalo tile 10 ye o hukumu kɔnɔ
i b'a ye Imam Mahmoud Diko ale na retard la dɔɔni a nalen retard la a ko ko ani président kumara téléphone na a ye nin de fɔ a don. N ka ŋaniya don jira n b'a ɲini aw fɛ jama ko a ka gɛlɛn an ma nka an bɛ sɔn a ma o tuma démission ko min fɔra an bɔr'o la an bɛna laɲini dɔw kɛ démission ko jamana bɛɛ ko k'u sɔnna o bonya in o ka kan ka ne kɔrɔkɛ fa sa hɔrɔnya ni adamadenya la o ka kan k'a fa n'o ye ne yɛrɛ y'a fɔ a ye dan da n ko nin bɛɛ kɛra e fan fɛ e ye mun di ne ma ne bɛ mun di jama ma ne bɛ mun jira jama in na n bɛ bonya kan jumɛn f'u ɲɛna i tɛ n dɛmɛ n k'i dɛmɛ wa wala n y'a fɔ a ye ten parce que hɔrɔnya bɛ ko bɛɛ la adamaden kana ɲɛna an ye danbe jamana de ye anw tɛ maa si kanu ni malo ye k'an bɛ malo k'i suuli duguma k'i fofo o tɛ jamana in tabiya ye an t'a ɲini maa si ka malo barisa an bɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔw ye furu ni ayiwa wolo ni sigi ɲɔgɔnya a b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kow kɛ nka an b'an to to n y'a ɲini a fɛ n y'a fɔ a ye da nin da min ɲinina e fɛ e ka assemblée bɛ na to an nɔ na e ka cour constitutionnelle bɛ to an nɔ na e ka gouvernement bɛ to an nɔ na o tuma anw ta ye jumɛn ye an fana ye jumɛn ye voilà la question que je lui ai posée min fɔra ɲɛna n y'a mɛn n tɛ a dogo aw la koyi janfa t'a la dogoli t'a la a ye dɔ fɔ ɲɛna bi sani n ka na yan o y'a to n ma na joona nka n b'o to a yɛrɛ bolo a ko su in na k'a bɛ kuma. voilà a ko su in na k'a bɛ kuma an y'an sigi an ye 20h journal lajɛ a ma kuma 21h a ma kuma a don président kumara fo 0h30 o wagati a kumalen a ye nin fɔ. En analysant la profondeur des sentiments, le chef de l'État que je suis ne pouvait pas rester sourd et inactif. J'aurais tout fait pour trouver les compromis auxquels chacun est appelé à faire un peu de concession pour sauver l'essentiel. Mais à l'impossible, nul est tenu. Surtout lorsque la paix sociale est mise en danger et exige que j'intervienne en tant que garant de la sécurité et du bien-être de chacun et de tous. Dans les heures et les jours à venir, la Cour constitutionnelle sera remembrée et mise en fonction le plus rapidement possible. Tel le veut le droit. Dans le cas de démembrement, les autorités responsables de la nomination des conseillers sont tenues sous un mois de remembrer la Cour. Ainsi, m'est faite l'obligation d'y procéder. Ainsi, je procéderai d'Ourelest Sedlex. Je suis heureux d'annoncer la venue imminente dans notre capitale d'une mission d'appui, de conseil et d'orientation du président du Cour constitutionnel de la CEDEAO. Elle sera d'un apport inestimable pour la résolution de la crise en cours. C'est un geste pour lequel nous remercions une fois de plus les États membres de l'institution sous-régionale qui a toujours eu souci du Mali. Reconnaissons-le sans jeter la pierre à personne. L'arbitrage du dernier scrutin par la Cour a posé et continue à poser problème. Beaucoup d'incompréhension. Il est heureux qu'une mission de Haut Conseil se soit portée jusqu'à la Cour pour faire un constat qui est plutôt rassurant. Les démissions enregistrées en son sein ne jettent-elles pas cependant un sérieux doute sur l'auguste institution? Il nous appartiendra tous ensemble d'y réfléchir. Oh, président Kumara. Oui. Mais tu vois que la montagne a accouché d'une souris. Oui. On sigilen don ka fɛn min kɔnɔ fɛn ma fɔ mɔgɔ bɛ se k'i bolo da min kan min kɔni fɔra o de ye ka cour constitutionnelle ka o maaw ko olu falen walima Jagine a dɔ ye maa ye ten o de don ko ka remembré kɛ o de kɔfɛ mɔgɔ 4 ma démissionné mɔgɔ 4 démissionnera bɛn aw kun sigilen don ni nin ya aw ka ɲini fɛn dɔ kun ye nin ya imam kelen k'a fɔ ko président ko k'a bɛ kuma su in na voilà donc au fait an ye nin fɛnɛ bila tuguni IBK kun ye layidu dɔ ta imam ye a tɛna min minɛn fa a kun y'a bila o kɔnɔ an y'a bila o minɛn kɔnɔ imam fɛnɛ nana IBK piéger oui IBK y'a fɔ imam ye n bɛna kuma n bɛ gouvernement ci n bɛ assemblée ci a y'o de fɔ imam ye c'est ce que l'imam nous a dit à son temps n bɛ assemblée ci n bɛ gouvernement ci et pour répondre au mémorandum mais mémorandum na imam y'a wagaya fɔ ko bon mɔgɔ tɛ président ka fanga bɛɛ minɛ a la donc comme ils étaient prêts à négocier le mémorandum quoi ka fɛn dɔw bɛ yen k'olu tɛrɛmɛ a kɔnɔ an dun ka mémorandum kun y'a prendre ou à laisser an kari don donc an y'o de fɔ a wagati la ka an sɔnni sigi o kan donc o kama a tun ma sigi n'a ye ko imam bɛna taa annoncer 17h ko a ka ɲi ka kuma kabiri ala ye jamanaw da président Marel ka adresse à la nation ka minuit 30 an ye fɛnba 2 perdu ne ka intervention na 18 la n b'o de fɔ n ko an sira an ɲana an ye sunɔgɔ perdu an tilala tuguni an ma fɛn mɛn
donc an jigi waro la o de kɛra an na quoi Ibrahim Boubacar Keita ka ni dugu dilan fɛ kuma in na ka jamana bɛɛ kɛ gingi ye a don kama k'a bɛna kuma parce que imam ne y'a fɔ 17h et la service farala ɲɔgɔn kan bɛɛ welela mun bɛ se ka kɛ fɛn kelen min b'a bolokɔrɔ il avait la démission des 4 membres de la cour donc a sera k'o de bila sen kan REC foyi rien de consistant rien de concret. Ça répondait à aucune demande forte. Ben ne bɛ ɲininkali min kɛ la Mas bɔra ka mun fɔ nin yɔrɔ kibaruya taara fo nɛgɛ kanɲɛ fu tɛmɛlen ni sanga 30 ɲɔgɔn na imamu ye mun fɔ komi an ye kunnafoni mɔgɔ caman kun yɛrɛ ka dugutuguma la k'a fɔ ko tiɲɛ la ko président yɛrɛ fɛnɛ kun sɔnnen don o ma mais i n'a fɔ ani traité de gestion clanique k'olu taara yɛlɛma don a la kɔfɛ a ye kibaruya dɔ sɔrɔ o la. Voilà, on est kibaruya min ye donc toujours Ibrahim Boubacar Keita il souffle le chaud et le froid. Awa a bɛ nin fɔ a bɛ nin fɛnɛ kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin fɔ o bɛ i bɛ k'a la naturellement donc o ye mɔgɔ min taacogo ye a ka gɛlɛn k'i sɔnni sigi fɛn dɔ kan nka min kɔni jɛlen a y'a fɔ imam ye ko su in na ko n bɛna kuma kan adressé jamanadenw na ko n bɛ assemblée ci n bɛ gouvernement ci donc a kɔni kun y'o fɔ imam ye o jɛlen. Maintenant imam bɔlen 17h ka kuma o ni minuit ɲɔgɔn ye caman kɛra o kɔni o jɛlen don mun ye décision falen ka kɛ cour constitutionnelle mɔgɔ 4 dɔrɔn ye donc o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ toujours mɔgɔw bɛ se k'a fɔ a ye ninnu fiɲɛ bɛ bɔ nin ye ninnu dan ye u tɛna se ka na kuluba donc du moment que u tɛna u bɛ goudron kɔni occupé 3h 4h mɔgɔw bɛ munumunu ka taa yotaw ni service wɛrɛw la u ka ci la après u bɛ goudron bila u bɛ to kumaw la i bɛ to i ka fanga la u fiɲɛ bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni et pendant ce temps an bɛ stratégie de démobilisation activée ka mɔgɔ dɔw san u la parce que u tun bɛ leader bɛɛ contacter an bɛ tila ka na se o pour ka se k'o baaraw bila sen kan donc bakuruba la i bɛ se k'a ye k'u ka ɲɔgɔn yew fana y'a yira a la k'a fɔ a ka to nin décision in kɔ o de kɛra a ye nin bɔ mais a ye imam tɔ fana tɔ renforcer o don de imam fana ye mémorandum ko kuma bila donc i bɛ k'a ka nin faute in an bɛ se k'o kɛ a ye imam bilali min kɛ terrain kan terrain glissant kan o ye imam na dimi imam fana tɔ y'i sinsin ko bon an ka mémorandum ko in yɛrɛ to yen komi a yɛrɛ ka mago t'o la sisan an bɛ k'a kunkolo min ɲini an ka continuer ka président yɛrɛ ka jigin imam yɛrɛ décision ta o don kosɛbɛ parce que a ye imam bila k'a fɔ k'a bɛna kuma imam nana k'a annoncer bɛɛ jigi fara a taara kuma a ma fɛn fɔ dugu tila fɛ fɛnɛ a ka gɛlɛn mɔgɔw kun ka ɲi ka taa baarakɛyɔrɔ aw bɛ soli ka taa misiri la aw bɛ taa fajiri la aw bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ. Cour constitutionnelle ɲɛma kun ye musokɔrɔba ye Manasa Daɲoko ɔ a fɛnɛ kumara o an k'ale ta lamɛn. minnu bɔra ne t'o kuma fɔ bɔra kun na ne t'a dɔn n'a sɔrɔ an ye namara de kɛ an ɲuman kana se dɛ. On défie quiconque peut nous dire que ce taré-là a été malmené. Mieux, un manabo, un bas clac, ni ɲɔgɔn bébé dɔ kala ka taa ban. An ma fɔ simɛ ko u démissionné na u bɛ mɔgɔ wɛrɛ contacter k'u fana ka démissionner. An t'a kun dɔn. Notre responsabilité engagée, on ne va pas mettre l'État en péril. Nous allons continuer à assumer nos responsabilités. A fɔra réseau kan kunu ko ne ko hali 2018 élection kan y'a nabara ko président ma ta ko ne ko u bɛna ni Sumayila ye n b'o lasigi a nɔ na i ye Bamakɔ kɔnɔ yɛlɛma sera degré min na ko n'o nana don min k'o sigi a nɔ na ko ne bɛ sɔrɔ ka démission ko parce que j'ai sur la conscience que même les élections 2018 le président n'a pas été élu à ma filmane. C'est un réseau qui est constitué pour détruire. Il y a des gens qui ont des objectifs à atteindre, qui veulent faire des assemblées à part, qui ne peuvent pas aller à l'assemblée parce qu'ils n'ont même pas de base. Il y en a qui pensent qu'ils doivent être Premier ministre et ils ne peuvent pas être Premier ministre parce que c'est le président qui choisit son gouvernement. Il y en a qui pensent que l'assemblée doit être dissoute. Il y a des règles de droit qui font qu'on ne peut pas tout faire. Bon, on va diffuser on n'a pas les moyens de le faire. Nous avons dit qu'on a un programme pédagogique ici pour apprendre aux gens ce que c'est que le droit constitutionnel. On a un programme constant pour dire qu'on rend la justice au nom du peuple malien. On ne peut pas rendre la justice au nom du peuple malien, ne pas expliquer au peuple malien qui nous sommes. Nous, les Mali, qu'on a pour la cour constitutionnelle. Voilà, allez, ka kuma manchanti, dani do afende sona, ay kumata. Oh, an bɛ taa ɲɛfɛ ou bien bɛn bɛ fɛ ka dɔ fɔ yen. Oui, ale ka kuma yɛrɛ ye mɔgɔw tɔ la fujinɛ de o. Oui, parce que jamanadenw bɛ bɔ k'u sagonamaw ta k'an bɛ fɛ an ka ɲɛnamaya ka kalifa ninnu na sanji 5 nata kɔnɔ e kelen b'o yɛlɛma
ka n'a bɛ bɔ fana a bɛ kuma ni arrogance o de ka jugu ɲɛmɔgɔya la quoi i kɛra ɲɛmɔgɔ ye cogo o cogo ani majigi de bɛ taa diɲɛ kɔnɔ quoi ɲɛmɔgɔya ni majigi de bɛ taa diɲɛ kɔnɔ mas mais ni i ye yɛrɛ bonya ta i bɛ kuma ni kafa ni yaada ye donc o ɲɛmɔgɔya ye faratiba de ye quoi donc ale ka kuma i b'a bila arrogance dɔrɔn de kɔnɔna na quoi i ye juguman k'an na o m'an bɔ o m'i yɛrɛ fɛnɛ bɔ fo ka tila ka juguman fɔ an ma ka fara o kan o la a bɛ tɛmɛ a dan kan kasa tɛmɛna kɔnɔ wɔɔrɔ kan fɛn bɛɛ y'a yira sa k'a fɔ ko aw ni jamana ɲɛmaa k'aw tɛna bɛn a la bilen n'o ye IBK ye o de kama aw ye fɛn dɔ sigi sen kan maliyɛnw kun tɛ fɛn min dɔn ten n'o ye ko désobéissance civile Mohamed Ali Bacili ale ye sariya dɔnbaga ye ale ye désobéissance civile in ɲɛfɔ an ye juma mun fɔra n'a ma to a la n'an bɔra Mali yɔrɔ bɛɛ baarakɛda bɛɛ ministère bɛɛ gouvernorat bɛɛ cercle bɛɛ sous-préfecture bɛɛ an b'a bɛɛ minɛ ka sira bɛɛ tigɛ État yɛrɛ k'a dɔn sa IBK k'a dɔn ko fɛn t'ale bolo dɛ fɛn ye an jamanadenw ta ye ne ye mun fɔ Mali constitution a sariya sunba a ko yɛrɛma hɔrɔnya ye jamana ta ye jamanadenw o yɛrɛma hɔrɔnya o de ye yamaruya di jamanadenw ma a bɛ fɔ o ma légitimité o légitimité o de nana wolo yamaruya la k'a di dɔw ma k'u ka sariyaw ta sariya bɛ anw ka yamaruya kɔnɔ di a t'an ka yamaruya sanfɛ an ka jamanadenw ka yamaruya de bɛ na ni sariya ye o tuma IBK n'a ka sariya mɔgɔw u ka dɔ faamu halaw bɛ deli ka fɛn dɔ mɛn Manansa bɛ kuma dɔ fɔ a b'a fɔ k'ale tɛ démissionner mais sariya mun ko san 7 de b'u bolo Manansa k'o sariya daminɛ kalan sa ale bɛ san 7 in yɔrɔ dɔrɔn de y'a la n'o tɛ a ye sariya in daminɛ mun sɔsɔ article 8 ni article 10 o de y'ale gɛn ka bɔ yen n'i ye Manansa n'i ye anw ka yɛlɛma kɛ ne t'a fɔ a ka démissionner dɛ n'i y'a ka yɔrɔ di ne ma 10 minutes ni ma do kaso la ka taji tun kunna so Mamadou Diko an ye fɛn o fɛn kɛ yan a b'a kalama an sera ma k'a fɔ a ye a yɛrɛ ye nako 2 kɛ yan nin kuma si tɛ yen ko ni a ye dunan ye mun na wa an y'a dɔn fana a kɛra ka wulikajɔ mun kɛ o de sababuya nana ni nin ye n y'a fɔ dɛ a ye wulikajɔ mun kɛ n'o tɛ mun ye dɛmɛ kɛ yɛrɛ ka maliyɛnw na wuli k'u ka jamana ɲini o dɛmɛ kɛbagaba IBK de ye dɛ ale mun ye jamana ci ta o de y'an ba bila nin na n'o tɛ ala an yɛrɛ damaw tun tɛ sigi o mais IBK a ka fɛɛrɛ de nana kɛ nin ye an bɛɛ sera ka ɲɔgɔn retrouver Mali kunna imam ka wulikajɔ y'a sababu ye o tuma nin foyi ma kɛ imam kɔ kuma tɛ ye dunan y'a bolo a kɛwale minnu fɔlen filɛ nin ye a b'a bɛɛ kalama a ko a senba a sɔnna a bɛɛ ma imam ka intervention tɛ nin na tugun parce que nin de fɔra ka imam yɛrɛ de intervenir maa minnu ye deli kɛ ne fana ka bonya dɔ yir'u la n b'a fɛ aw ka sɔn fɛn dɔw ma an sɔnna nin de ma k'a fɔ bɔn a ka nin kɛ n'a ye nin kɛ o tuma an fana bɛ sɔn a ma n'a ma nin kɛ nin tɛ tɛrɛmɛ dɛ mun dira a ma tɛrɛmɛli fɛn tɛ dɛ a ye 90% tɛ n ko tɛrɛmɛli ko tɛ an bɛna mun fɔ Mali jeunesse Mali musow Mali denmisɛnw aw de jɔyɔrɔ waati sera ka sirabaw tigɛ ka pont tigɛ ka circulation bɛɛ lajɔ ka douanesow occuper ka impôtsow occuper partout où l'État travaille a y'a bɛɛ occuper fo ka bɔ docteursow la nin de ye désobéissance civile ye nin ye ka jamana lajɔ ye dɛ o de fɔra o o de fana y'a fɔ mais fɛn kura don dɛ ou bien nin ye fɛn kura ye de non fɛn kura tɛ fɛn kɔrɔba don mais a kun dɔnnen tɛ yan voilà a forme de bɛ varier par exemple pour que N ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ anglais ka occupation na Mahatma Gandhi ale u bɛ min wele ko révolution pacifique donc ale y'o icône ba ye ale ye jamanadenw wele ka sunjalan don ko bɛɛ ka gɛrɛbudela fɛn kɛ ko fɔ anglais k'an ka jamana to an ye tile kelen maa minnu n'u farigan b'u la maa minnu n'u si kɔrɔbayara n'olu ka fɛgɛ maa 1000 ni kɔ ni ntanyana donc o kɔ anglais ye sigi ka fɔ laɲini a ko tile 2nan k'u ka continuer a fɛ donc maa 3000 ni binna u ko k'a lajɛ ko ka sigi ka fɔ a ye tile 3nan tuguni a y'o de d'a kan maa 6000 maa 7000 ni kɔ bɛ ni ntanyana donc o kɔ anglais sigira ka kuma k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma k'a ye dumuni kɛ a ye to dun a ye ji min anw taatɔ don an bɛ taa nin don donc ɛn de y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ten donc désobéissance civile bɛ kɛ ka muruti fari da ka kɛɲɛ ni fanga dɔ ye min yɛrɛ ye fanga min kɔnɔ donc a bɛ yen a mɛnna wa a bɛ anw yɛrɛ ka sariya sunba kɔnɔ maintenant a forme de bɛ varier donc a forme dɔ tun ye min ye anw bolo dɛ an k'an fara ɲɔgɔn kan le 10 juillet goudron ba kan dɔrɔn k'an tilen ka taa Kuluba o de tun y'a forme ye anw bolo
Une forme très rapide et très efficace. Elle était 24 heures chrono et 8 heures chrono. Abeba. 8 heures de présent, mais présent. Agno la nini. Donc tellement agno la nini que à donc kama à réunion mena avec plus d'une heure de temps. Donc ne era ka position ne kelenga position ko de kamta kuluba. Donc c'est après mutaka de ni yoro proposer. Ni yoro saba proposer ko angata assemblée mine. Koka cité ministérielle mine koka klaka ORTM mine kanko lu mine donc imam kodora ale te fait an kana ke kololo population yɛrɛ ma tailleur commerçant mobolo la barakɛlaw tato kana gɛrɛntɛ sɔrɔ kelen et puis fila joli kana bɔ donc ale te fait tiɲɛni de ka kɛ donc tiɲɛni kana kɛ o de la u ye kuluba ko ka kuluba to yen ka sɛbɛnni kɔrɔ to yen fɛn fɛn président ka yɔrɔ ko to yen mais ka taa nin yɔrɔ ninnu na ka taa n jɔ u da la k'a yira k'a fɔ jamanadenw t'u yɛrɛ tugun président ka mara kɔnɔ donc mɔgɔ tɛ don ka baara kɛ yan mɔgɔ fɛnɛ tɛ na fɛn kɛ nka an bɛ se wagati min na o y'a sɔrɔ bolodali caman kɛra an bɛna se voilà an ye ɲɔgɔn sɔrɔ le 10 boulevard sanfɛ Isa Kawjim ale ye kuma ta voilà parce que bi ta in taa ni ka segin tɛ bi ta in na an mana kuma kama kuma fɔlɔ ye min ye yanni an ka don kuma la bonya bɛɛ bonya ma segin bɛɛ aw fasoden minnu bɔra n'aw bɛ place de l'indépendance la aw dɔrɔn tɛ k'aw ka baara bila k'aw ka dumuni bila k'aw ka sɔrɔ bila k'aw ka lafiya bila ka n'aw jɔ tile la faso kama ala k'aw sara hɛrɛ la aw ni ce a filanan ye min ye minnu tɛ yan n'u ŋaniya bɛ yan an b'u bɛɛ lajɛlen fo nka maa minnu bɛ kɛnɛ kan an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ tuma dɔ la u bɛ to ka kuma dɔ fɔ o tɛ tiɲɛ ye ko opposition tɛ faso jama de bɛ yan maaw bɛ yan minnu ye politikitɔw ye tiɲɛ ye syndicats bɛ yan personnalités bɛ yan premier ministre Modibo Sidibe bɛ yan CSTM ɲɛmɔgɔ bɛ yan CDTM ɲɛmɔgɔ bɛ yan maa caman bɛ yan n'olu ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'u bɛ yan Baciliw b'o la Senghor b'o la Clément b'o la Muntagaw b'o la Choguel b'o la an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ɲinɛna minnu kɔ u ka yafa an ma nka mɔgɔ kelen bɛ yan a ma se yan an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye o ye Salif Keita Salif Keita Salif Keita Salif Keita Salif Keita k'a fɔ ka segin k'a fɔ Salif Keita un grand patriote un grand monsieur un grand artiste de renommée mondiale Salif ye kuma fɔlɔ min fɔ yan'a ka kuna sini t'a fɔ a ko n kɔrɔ a ko n ka mɛn IBK de ma k'ale tɛ place ɲini a tɛ wari ɲini a tɛ jɔyɔrɔ ɲini ko nka i dɛsɛra o bila o ka fisa i gɛnna ko maloya b'o la dɛ o tuma IBK jɔra maloya kɛnɛ kan bi parce que ala tɛ jigin ka kuma mɔgɔ si fɛ jamanadenw kumana IBK fɛ fasodenw kumana fɛ communauté internationale kumana fɛ ɲinw kumana fɛ juguw kumana fɛ a ma sɔn o tuma n'a ma sɔn mun bɛ kɛ o de bɛna fɔ aw ye sisan ni ala sɔnna o tuma an bɛna kunnafoni minnu di yanni an ka don kuma kɔnɔ an tɛ se ka don kuma kɔnɔ n'an m'a fɔ le chèque l'éclairé le respecté le sage le visionnaire l'imam Mahmoud Dicko ko k'aw fo ka segin k'aw fo ka tila tugun ka sirifukuntigi Asrafu Surafa Buye ka foli fara kan a Cheikh Sharif Ahamawula o foli kɔfɛ k'a fɔ an ka jamana in diinɛ jamana do danbe jamana do mais le caractère démocratique laïque et républicain de notre pays est à préserver c'est ça le Mali o baara hukumu kɔnɔna la u y'a ɲini k'a nɔrɔ anw na ko terrorisiw jahadisiw diinɛ gɛlɛntigiw maafalaw ala ye o kuma bin le 5 juin le 19 diɲɛ bɛɛ kɛra seere nin kɛnɛ kan yan le chef respecté l'imam Mahmoud Dicko ye kuma dɔ fɔ a ko président Ibrahim Boubacar Keïta d'écouter son peuple il a refusé d'écouter son peuple et le peuple lui imposera ce qu'il veut aujourd'hui ni ala sɔnna a tɛ gɛlɛya o karamɔgɔ a tɛ gɛlɛya le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple o de bɛna waleya ne tɛna don walawalali caman na les 10 commandements kumaba ne b'o dɔrɔn de fɔ aw ye baara ka taa kɛ
mɔgɔw sɛgɛnna kuma la mɔgɔw bɛ action de la nin kuma min bɛna fɔ aw ye Bamako dɔrɔn tɛ Mali fan bɛɛ de don kunnafoni dira n ma n t'a dɔn ni n kan ka fɔ ni n man ka fɔ ko Segu ye gouverneur minɛ ko Segu ye mairie minɛ ka ban an bɛ min fɔ aw ye k'a daminɛ Kayi fo ka se Kidali ma ni laɲini a ɲininen don o bɛɛ la nka min bɛ ɲini aw fɛ kuma ɲɛbila la et nous le disons nous insistons là-dessus aw nana yan pacifiquement mais a k'aw bila aw kunna jamana in ye aw de ta ye aw ka impôt aw ka taxi o de kan ka kɛ denmisɛnninw kalan n'u ye wari ɲagami aw ka impôt n'aw ka taxi o de tun kan ka kɛ ka programmation militaire n'u ye wari dun aw ka impôt n'aw ka taxi o de kɛra ka blende ka namara ko la k'o dun aw ka impôt n'aw ka taxi Boubou Cissé 6 milliards bɔ la k'o di honorable Adi Ɲangadon ma nkalon kan donc o bɛɛ kɔfɛ aw man ka sɔn ka jamana kari ayi aw bɛ jamana de jɔ an bɛ IBK de gɛn mais an tɛ jamana kari an bɛ Boubou Cissé gɛn an tɛ jamana kari o tuma an b'a fɛ min ka kɛ o de bɛna fɔ aw ye k'a ɲini aw fɛ k'a fɔ baara fɔlɔfɔlɔ min n'o bɛ ɲini aw fɛ n'an bɔra yan ka kuma teliya kuma ɲagamin tɛ min na o de ye aw ka wuli pacifiquement a ma fɔ a ka da don a kɔnɔ a ma fɔ a ka taa fɛn ta a ma fɔ a ka taa fɛn kari ne b'a fɔ k'a tilen ka nɔgɔ bɔ a la n bɛna kuma min fɔ ça engage tout le monde ici mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan ça nous engage an bɛɛ bɛn n'o de kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ tribune sanfɛ yan o kɔrɔ ko bɛɛ sɔnn'a ma o fɔlɔ ye min ye n tɛ don détail la dɛ ni kuma banna primature a bɛ taa daminɛ kelen a filanan ye min ye ORTM a bɛ taa minɛ a sabanan ye min ye Assemblée nationale a bɛ taa minɛ a ma fɔ a ka don a b'a minɛ de c'est pour le peuple mais aw kana se mɔgɔ si ka nafolo ma aw kana se station ma aw kana se banque ma aw kana se dɔgɔtɔrɔso ma aw kana foyi kɛ tiɲɛni na a ye taa minɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye image la ko primature on veut pas de Boubou à bas Boubou Cissé on veut pas de l'Assemblée nationale à bas le président illégitime de l'Assemblée nationale a ye taa ORTM daminɛ allez prendre la devanture de l'ORTM pacifiquement donc ni saba o de ye laɲini fɔlɔ ye et n'i bɛ ka ma démission kɛ yanni o cɛ o kuma min bɛ kɛ o de ye ka ko kuma tɔ min fɔra o tɛ kuma kɔnɔ nka o bɛ na waleya nka ni saba o ka kɛ donc min ye Kati jiginta ye aw kana sɔn mobili si ka jigin Kati ka don Bamako aw kana sɔn mobili ka bɔ Sikaso ka don yan aw kana sɔn mobili ka bɔ Kayi ka don yan aw kana sɔn mobili ka bɔ Segu ka don yan aw kana to mobili ka se aéroport la o tuma a y'o kɛ o de ɲinina aw fɛ kuma banna wasalamu aleykum wa rahmatulah. bɛn nin ye kuma fɔra a fɔcogo la ko ka taa yɔrɔw minɛ e bɛ se ORTM na waati min na a ko kɛra cogo di. Voilà an bɛ se yanni an ka se ORTM na an taara assemblée de fɔlɔ la. Assemblée la kosɛbɛ parce que a kun tilalen don yɔrɔ bɛɛ kun dilen don mɔgɔ dɔw ma donc assemblée de kun dilen don ne ma donc ne kun ka ɲi ka taa assemblée de la puisque an organisé len don nin yɔrɔ la an bɛ foli belebele hali jeunesse M5RFP ma donc an ka organisé len kun don an ye fɛn caman labɛn donc o y'a to an kun ka ɲi ka taa assemblée de la mais an taalen assemblée la an bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ tiɲɛ na dispositif dɔw tun bɛ yen olu fana tun ma ta parce que an bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ wagati min na an ye yɔrɔ minɛ bɛɛ taara hali polisikɛ dɔw yɛrɛ sen karila assemblée da karitɔ mɔgɔw fɛ ka don donc du moment k'an bɛ ka kuma an k'a minɛ n'an na mégaphone tɛ yen micro tɛ yen pour ka se ka jama canaliser donc o y'a to u ye da karili min kɛ polisikɛ dɔ sen karila mais mɔgɔw ka lamɛnni o y'a to an sera k'a nin kɔni kisi an y'a ta ka taa bila kogo kɛrɛfɛ donc ne bɛ k'an occupé o la wagati min na mɔgɔw kana na s'a ma parce que dɔw bɛ k'a nɛni dɔw bɛ k'a bugɔ dɔw bɛ ka gabakurun fili a ma donc yanni an ka se k'o nin kisi ka bɔ yen wagati min o y'a sɔrɔ mɔgɔw tilala assemblée nationale la masse jama fɛrɛntan an b'o de fɔ o ka jugu ni fɛn bɛɛ fɛrɛntan ye donc o de kɛra o y'a sɔrɔ mɔgɔw tilala assemblée nationale la bɛɛ minɛra min de donc ORTM na an tilalen assemblée la an ko an bɛ taa main forte apporter an ka équipe ma minnu bɛ ORTM na donc o y'a sɔrɔ assemblée ko banna an y'a ɲɛsin ORTM ma donc c'est à l'ORTM que
minɛli kɛra yen de. I minɛra cogo di? Voilà, an minɛna cogoya min na an ye n'i ye vidéo lajɛ an kun yɛlɛnna fɔ toit sanfɛ. ORTM baarakɛlaw yɛrɛ u ye micro di an ma k'an bonya k'an karama donc foyi kun ma tiɲɛ ORTM kɔnɔ mɔgɔw kun donna dɔrɔn ka yɔrɔ minɛ an ye déclaration kɛ an ko mɔgɔw ka to yan donc an ye min fɔ an ka muruti farida k'a yira an t'an yɛrɛ i bɛ k'a ka fanga la tugun an b'o hakilina kɔnɔ kɔfɛ u nana munumunu ka ORTM lakori ka don poussière wurusi kɔnɔ ani yɔrɔ caman ka gaziw de ploner mɔgɔw kan donc sisi tu la sisan mɔgɔw ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na tugun mɔgɔw obligera ka boli donc o b'a sɔrɔ anw bɛ to a sanfɛ kaban anw bɛ ka mɔgɔw organiser donc directement an jiginn'o la o la ka don bureau dɔ de kɔnɔ an tun b'o bureau in kɔnɔ yen an ye bureau datugu an sigilen bɛ yen donc ne tun bɛ yen commune 6 maire kɔrɔ